أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أمة يهدون بالحق وبه يعدلون آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو ان کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے. اور ہماری مخلوق میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج 22 رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے آخری عشرے میں، جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور بس اب بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو لے گا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی مزیدار قسم کا ٹاپک ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آس پاس اتنے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے پولز جناب سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں جی، کہ ہم نے دماغ میں سوچا ہوا ہے کہ زیڈ سے کوئی نام ہونا چاہیے، کیونکہ زیڈ آج کل فیشن میں بھی کافی زیادہ ان ہے، یہ ہم نے این سے رکھنا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جی ماں باپ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارے ناموں کا ایک اچھا امیلگمیشن، ہمارے نام کو ملا کر جو ہے نا مشترکہ ایک چھوٹا سا نام بنایا جائے اور پھر اپنے بچے کا یا بچی کا نام وہ رکھیں. آج کل یہ بھی چل رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ
मौसम को लेके, मिजाज को देख के बच्चे का नाम रख देते हैं। आपने अपने आसपास लोगों का नाम बादल खान भी देखा होगा, मौसम खान भी देखा होगा, गुस्सा खान भी। मतलब ये एक बार तो मेरे शो में एक बंदे की कॉल भी आई थी, उसका नाम भी था। उन्होंने कहा जी मैं जब पैदा हुआ था बहुत अरसे तक मेरा नाम रखा नहीं गया था, मैं बहुत रोता था, और तो मेरे घर वालों को लगता था कि शायद ये छोटा सा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, तो हमने इसका नाम रख दिया गुस्सा खान। और उसका खैर बहन भाइयों ने नंबर भी कोई 12वां नंबर था। लेकिन नाम एक सबसे रिस्पॉन्सिबल और सबसे बड़ा तोहफा होता है जो कि माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं, क्योंकि आप जिस नाम से अपने बच्चे को पुकारते हैं उसका असर आपकी बच्चे की पर्सनालिटी में नज़र आता है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, जब आप लोग जाते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी आपको ये याद नहीं है कि आप कौन से महीने में पैदा हुए थे, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या, चलिए ये बता दें कि आपको किस नाम से पुकारा जाता है, और फिर वो उस नाम से आपका हिसाब जो है वो आपको लगा के देते हैं। सो नाम बहुत ज़्यादा मानी रखता है। आज नाम और जो आपके जो बच्चों के आप नाम रखते हैं उनके मतलब क्या होते हैं, कौन से नाम ऐसे हैं जो रखने चाहिए, कौन से नाम ऐसे जो नहीं रखने चाहिए, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कौन से नाम ऐसे जो कि आपके मुवाफिक आते हैं। आज इस हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े नाम रख देते हैं लेकिन समहाउ वो नहीं सूट कर रहे होते, बच्चा बीमार रहने लग जाता। कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग नाम होते हैं, नामों की तासीर बड़ी होती है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे, और आप लोगों की जो लाइव कॉल्स हैं वो भी हम अपने शो में जो है वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम मदू करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा साहिबा, रिलीजियस स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूना आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी महमूना? बड़ी प्यारी लग रही है महमूना आपा। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आप हमेशा की तरह प्यारी। नहीं हमेशा। और हमारी बहुत ही प्यारी बहन जी जवेरिया सलीम नाथखान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, और उसके बाद आज हमारे नूर भाई भी और तकी भाई भी। ये भी बाहर आपको पता है जी सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ये अब जैसे जैसे आते जाएंगे फिर ये हमें ज्वाइन करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपकी कॉल जो है वो हम शामिल करते जाएंगे, हम किसी भी किस्म का कोई डिले नहीं डालेंगे। जैसे आपकी कॉल आएगी हम महमूना आपा से पूछते भी रहेंगे। महमूना आपा, बच्चे का नाम रखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बच्चे का नाम क्या रखना है। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारे यहाँ तो चलो 5वीं बेटी हुई थी तो हमें समझ भी नहीं आया क्या नाम रखें, तो जो नर्स के जो हमने नाम सुना वही नाम रख दिया। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। कितना इंपॉर्टेंट आप बच्चे को अच्छा नाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीहा, इस नाम के साथ हम पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं और क़यामत के दिन भी पुकारे जाएंगे। ये सबसे कीमती और अहमियत की हामिल चीज़ है जो हमें माँ बाप देते हैं। और माँ बाप के फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ ये है कि अच्छा नाम रखें। अच्छा नाम, हाँ। नाम के शराइत होते हैं कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, आप रखना क्या चाह रहे हैं। देखिए, अंबिया के तो नाम इल्हामी भी हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सैयदा आमिना को इल्हाम होता है, अहमद, और उनके दादा को मोहम्मद, और ये नाम अल्लाह ने खुद रखा है। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया का खुद रखा है, के बेटे याहिया का खुद रखा है। सैयदना अली मुर्तज़ा का नाम वही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। हज़रत हसन का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। ये तो हो गए अल्लाह की तरफ से इल्हामी। यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि नाम की कितनी अहमियत है और अल्लाह चाहता क्या है। हमारे नामों में कुछ चीज़ें लाजमी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका वो नाम इल्हामी हो, ठीक है। अगर इल्हामी नहीं है तो किसी शख्सियत पर जिनका इल्हामी है, आप उनकी शख्सियत को जहन में रखें और उनके ऊपर नाम रखें, या नाम का मतलब देखें। मानी क्या है? हाँ। कि आपने नाम रखा है XYZ कुछ भी, यानी हमने। मुझे बताएं आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। मेरा नाम अबू जान बहुत ज़्यादा उनके बेटे के दोस्त भी थे और बेटे बने हुए भी थे। तो जब मैं पैदा हुई तो अबू बहुत आते जाते थे, तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने। और आपके नाम का मतलब क्या है? नेक बख्त, खुशकिस्मत, मुकद्दस। आपको पता है जवेरी आपके नाम का क्या मानी है? मेरा नाम मेरे दादा ने रखा था, एंड जवेरिया इज़ वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ बिलोवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड उसका मतलब ये है कि खुशियाँ बांटने वाली। खुशियाँ बांटने वाली। देखिए ये कितना मानी रखते हैं महमूना आपा। और आजकल एक और चीज़ मैंने मदिया देखी, पता नहीं आपने सुनी या नहीं, लोग फाल निकालते हैं और कहते हैं हमने कुरान में से नाम रखा जी है। वो कहते हैं जी वो खोलते हैं जो सबसे पहले वो वर्ड आ जाए उससे पे नाम के रखना कोई है। पेज निकालते हैं, कोई वर्ड्स गिनते हुए, तो किसी का नाम था और वो बहुत ही गलत मतलब वाला था।
انہوں نے وہ رکھا ہوا اور وہ ضد کر رہے کہ یہ نام تو جی میں نے قرآن میں سے لیا ہے. بھئی قرآن میں کا کوئی بھی لفظ قرآن میں تو ہیبت کا ورڈ بھی ہے, غضب کا ورڈ بھی ہے, کوئی بھی خنزیر کا نام بھی ہے, قرآن میں تو شیطان بھی ہے. جی تو کیا اگر وہ آ گیا ہمارا ورڈ تو ہم وہی رکھ لیں گے اگر فعل میں وہ نکل آئے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی پہچان کے لیے, جیسے اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے قبیلے بنائے ہیں, اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کا اپنا نام ہے, آپ کی شخصیت. اور دیکھیے آپ جس نام سے پکارتے ہیں نا وہ آپ کی شخصیت بن جاتی ہے. بالکل صحیح. آپ اگر کسی کو بھی نا ایسا چھوٹا جیسے بیبی کہنا شروع کر دیں تو کسی بھی عمر میں جا کر اس میں وہ بچپنا نہیں جائے گا, کیونکہ وہ آپ نے اس کو کہیں بیبی دیا. آپ نے بات بالکل صحیح کی, اور ہر خاندان میں آپ دیکھیں گی کہ ایک بیبی تو ضرور ہوگی, اور ہمارے گھر بھی ہماری ایک بیبی خالہ ہے, ہم وہ بیچاری ہمارے لیے کبھی بھی بڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ گھر والوں نے غلطی سے ان کا نام ہی بیبی رکھ دیا ہے. مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے اب وہ موجود ہے. السلام علیکم نور بھائی. نور بھائی آپ بھی ٹریفک میں پھنس گئے تھے؟ بالکل. تو اس کا مطلب ہے نیکسٹ ٹائم جلدی نکلنا ہے گھر سے. نور بھائی کیونکہ آج کا جو شو ہے وہ ہے نام, اور جو نام کی مفہوم ہے ان پہ, اور نام اچھا نام رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ماں باپ کا رکھا ہوا نام بچے کے لیے دعا بھی بن جاتا ہے. تو اس چیز کو ملحوظ خاطر ضرور رکھے گا کہ نام ایسا ہو جو ان دا لانگر رن آپ کے بچے کے لیے ایک دعا بھی ہو. آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میرے والد اور دادا, کیونکہ دادا کے پاس جب گئے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, تو آپ نے کہا پھر آپ ان کا نام نور محمد رکھیں. نور محمد رکھا گیا. یہ میں ویسے آج کل دیکھ رہی ہوں لوگ بہت زیادہ نام, نور زہرا, نور محمد, یہ آج کل پھر لوگ بڑے رکھے ہیں, بہت یہ خوبصورت نام بھی ہے. اچھا نام رکھنا کتنا ضروری ہے, اور ماں باپ پر تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ایک اچھا نام ڈیزرو کرتا ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے فَأَحْسَنُوا بِأَسْمَائِكُمْ, تم اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھو. نام رکھنے میں بہن 2-3 چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک تو ایسے نام کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جس میں بچے کی شخصیت میں غرور جیسا آ جائے. جیسے کہ ایک صحابیہ تھیں, ان کا نام برہ تھا, نبی السلام نے فرمایا کہ ان کا نام چینج کر دو, جمیلہ رکھ دو. نبی اسلام نام سے بھی فعال نکالا کرتے تھے. جی جیسے عمر بعد میں کوئی, ہاں جس نام سے پکارا جاتا ہے. بالکل. اچھا, اس کس طرح جیسے سامنے سے ایک شخص آیا صلح حدیبیہ میں, فرمایا کون آیا؟ فرمایا سہیل آیا. آپ نے فرمایا اب مسئلہ سہل ہو گیا, آسان ہو گیا. ایک تو یہ کہ تکبر نہ ہو, ایسا نام چوز کریں آپ. پھر سیکنڈ یہ کہ ہماری اس قوم میں انفرادیت بہت آ چکی ہے. اچھا, یہ آپ نے ویسے اچھی بات کی کہ تکبر نہ, ایسے بہت سارے نام میرے خیال سے گزرتے ہیں کہ جی بندوں کا شان و شوکت والا. شان و شوکت. اب ایک حدیث میں یہ کہ شہنشاہ نام بھی نہ رکھو, کہ بچے یہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں, یا آپ سلطان ہیں. ہاں سلطان بھی. ہاں اپنے آپ میں بچہ غرور میں مبتلا ہو جائے بچے کی شخصیت کے اندر. اب دیکھیں آپ جسے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن کے, امام حسین کے رکھے, حسن حسین خوبصورتی کے حوالے سے نام رکھا ہوتا ہے. حضرت علی کا رکھا, بلندی کی طرف نام آتا ہے, ان کی والدہ نے حیدر رکھا. اچھا کچھ نام ہے کہ اچھا عرب میں ایک دستور یہ تھا بہن. اچھا میں سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, ایک کالر لے لوں پھر اس کے بعد یہ عرب کے دستور شروع کریں گے. محمد اشرف ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مدیہ میم. جی اشرف بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کو میں نے پیش بھی کیا ہوا ہے لائیو. اچھا چلے, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی یہ مولانا صاحبہ سے میرا سوال ہے. میرے بیٹے کا نام ہے محمد زریاب حیدر. بہت خوبصورت نام ہے. ہاں جی, اور یہ فرسٹ بیبی ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے, زریاب حیدر. ٹھیک ہے. اور میرا نام محمد اشرف, مسز کا نام ہے رمشا اشرف. رمشا اشرف. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کا سوال کیا ہے اشرف بھائی؟ اشرف بھائی آپ کا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹی وی کا والیوم ذرا ایسا کر دیجیے, مجھے سوال بتائیے. ہاں یہ پوچھ لیں کہ آپ آج کا ٹاپک رکھا ہے بچوں کا نام, جی اور اس کے میننگ کیا ہے, اور بچوں کا نام کیا ان کے زندگی کا اثر ہے, یہ اس کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے یہ. اچھا جو آپ نے حیدر رکھا ہوا ہے وہ امام متقیان کی نسبت سے رکھا ہے؟ جی ان کی نسبت سے. تو زریاب تو خیر ان کے جی تو زریاب تو ان کے ایک صحابی کا نام بھی تھا. جی میمونہ آپا. دیکھیے یہ تو اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اگر آپ نے, پہلی بات ہی یہی ہے کہ آپ نے کسی شخصیت پہ نام رکھا ہے اگر, تو آپ انہی کو ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ ضرور ان کا عکس ڈالے گا. میں نے کوئی فاطمہ نامی ایسی خاتون نہیں دیکھی جس میں نیکی کا, سخاوت کا آپ کو
دینے کا عنصر نہ ملتا ہو. جی میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے نور آ گیا میرے اسٹوڈیو میں, کیونکہ نور بھائی آ گئے تو یہاں پہ بھی نام کا اثر ہے. ہاں میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے رکھا تھا. السلام علیکم. نہیں پہلے تو شکریہ ادا کرنا ہے وہ محمد اسلم صاحب کا, وہ غالباً سادہ لباس میں تھے اور وہ ASI ہیں کہیں چیف منسٹر ہاؤس ڈور 1 میں, تو وہ مجھے اپنی موٹر بائک پہ ابھی وہ کراتے ہوئے وہ سارا. میں نے کہا پتہ نہیں محمد اسلم صاحب کون, تو ٹھیک ہے جو آپ کو لفٹ اتنے بھلے آدمی, اور وہ لیکن ساتھ مجھے وہ ایک اور شرمندگی کہنے لگے وہ اتنا اچھا ڈرامہ آپ کا چل رہا ہے تراویح میں بھی اس کا خیال آتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ تو آپ نہ کریں ڈرامہ, مجھے کہنے لگے ساتھ میں سوچنے لگا یہ تو اچھا نہیں ہے. لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں محنت سے کام کرتا ہوں, رزق حلال کماتا ہوں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بچے پل جائیں. تو وہ یہی وہ اسپرٹ اور یہی سب سے وہ قیمتی لوگ ہیں جن سے پاکستان میں برکت اور رونق ہے. تو جزاک اللہ اسلم صاحب. چلیے یہ تو خیر آپ جو بات کنکلوڈ کرتے ہیں تو بڑا پیارا نام ہے. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری یہاں بالخصوص خواتین کے اندر ان پہ الہام کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی نام سنتی الہامی کیفیت جاگ جاتی ہے ان کی. نام سن کے الہامی کیفیت؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, یہ آپ کے بچے کا نام جو حمزہ ہے نا یہ بہت بھاری ہے. یہ سیکرٹ ہے, مجھے بریک کے بعد جانا ہے. بریک آ گئی ہے اور اسے وہ عرب کا جو رواج کے والے سے بات بھی کرنی ہے, جو الہامی نام ہے نا وسوسہ یہ زیادہ ہے میرے خیال میں. بریک کے بعد بات کریں. خواتین وہی چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم خواتین و حضرات, افطار کا سماں میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے میں نور رحمانی صاحب بڑی اہم بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نام کوئی بھی ہو, وہ پاکستان میں ہو تو بالعموم قانون توڑنے لگتا ہے, باہر جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی نام کا بندہ. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اس کا مطلب عمل درآمد, سیریسنس, کہ ہاں بھائی یہ ہو, آپ یہ کریں گے اس کی یہ سزا ملے گی, تو کلیئرٹی ہے. فرینکنس کم ہے کہ کوئی نہیں یار یہ ایسے ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے نام تو جو اثر کرتا ہوگا, جو آپ کا کام ہے وہ بھی آپ پہ بہت اثر کرتا ہے, اور پھر نام پہ کام اثر کرتا ہے. بالکل ویسے ناموں کی واقعی جو بڑا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. خیر خواتین پہ الہام جو ہوتا ہے بات کر رہے تھے, مناسب لفظ نہیں میرا خیال, وسوسہ اور ان کو خدشات پیدا ہو جاتے ہیں. نازل کچھ ہو رہا ہے, اب وہ نیک ہو تو الہام ہوتا ہے اور بد ہو تو وسوسہ ہوتا ہے. ایک شیطان ہوتا ہے جن جو ڈال رہا ہوتا ہے. خواتین کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے نا دوسری کی سنی سنائی باتوں پہ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ بات چل رہی تھی بریک میں فاطمہ کے حوالے سے, یہ خاتون کو میں نے کہا بھائی آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے ہیں, تو رکھ دیا انہوں نے. 1 مہینے بعد تشریف لائیں کہیں لیں کہ حضرت وہ ہماری ساس کہہ رہی ہے نام بہت زیادہ بھاری ہے. اچھا اب یہ بھاری ہونے کا کون سا وزن ہے؟ علم العادات کا وزن ہے. کون سا وزن ہے کہ آپ کو جو نام رکھا جائے آپ کہتے ہیں بھاری ہے؟ یا پھر جس طرح بات چل رہی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ نعوذ باللہ نعوذ من ذالک کہ وہ بہت تکلیف تھیں, تو آپ جو ہے نعوذ باللہ ان کا نام ہی بدل دیں. مطلب شہزادی کون ہے؟ نہیں ہمارے بڑے صغیر میں تو وہ نام کنیز فاطمہ ہوتا تھا, غلام فاطمہ ہوتا تھا, ہم تو سیدھا فاطمہ نہیں رکھتے تھے. بہت اچھی بات ہے, بالکل ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے غلاموں کی صف میں شامل کر دے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اب میں بات کر رہا تھا کہ عرب کا دستور کیا تھا, یہاں سے بات چل رہی تھی. عرب اپنے بچوں کے نام ہمیشہ سخت رکھتے تھے, اور عرب ویسے بھی سختی ہیں, مطلب تو نام بھی سختی رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا, اور اپنے غلاموں کا نام نرم یا آسان رکھتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ ایسا کیوں کرتے, جیسے اسد نام ہے, حمزہ نام ہے, حیدر نام ہے, صحیح ہے نا, یہ کیوں رکھے جاتے تھے؟ وہ کہتے ہیں تاکہ ہمارے دشمنوں پہ اس کا اثر رہے بچوں کی, کہ ہمارا بچہ شجاع ہے, بہادر ہے. وہ خیبر میں دیکھا تھا نا جیسے کیا ہوا تھا. اچھا اسی طرح پھر وہ اپنے غلاموں کے نام بہت آسان رکھتے تھے تاکہ ہمارے لیے, اچھا وہ اس سے بھی وہ فعال لیتے تھے کہ یہ ہمارا غلام, یہ ہمارا جو نوکر ہے, یہ ہمارے لیے آسان ہے. لیکن ان کو تو زبان پہ دسترس بہت تھی نا, فال سے زیادہ وہ تو علم و اعداد اور ملٹیپلیکیشن سب سمجھتے تھے ایک اس میں. عربوں کا تو یہ بہت بڑا خاصہ رہا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ناموں سے فعال نکالا کرتے تھے. اچھا جی, ہمیشہ حضور نام سنتے تھے. آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بنی سعد سے آئے. فرمایا یہ خوش بخت ہے, کیونکہ سعد خوش بختی سے ہوتا ہے. سہیل فرمایا یہ سہل ہو گیا, یہ معاملہ آسان ہو گیا. ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے یہ دکھنا چاہیے. اچھا یہاں نبی اسلام کی حدیث ہے سمی بالاسماء الانبیاء علیہم السلام, یعنی کہ اپنے بچوں کے نام ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے نام پہ رکھو. جو بات میں کر رہا تھا بریک سے پہلے وہی کر رہا تھا, آپ انبیاء علیہم السلام کے نام پہ رکھ لیں,
آپ نبی اسلام کی آل پر رکھ لیں، نبی اسلام کے اصحاب پر رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی بھی ایسا اچھا معنی جو بنتا ہے آپ وہ نام رکھیں، نفسیاتی طور پہ ضرور اس بچے کا اثر ضرور پڑے. اور یا کوئی ایسا رکھے جو اس کو سمجھتا ہو، جیسے آپ لوگوں سے ملے تو پتہ لگ جاتا ہے وہ کون ہے جس نے دادا نے جس کا نام رکھا، نام بتائے گا کہ یہ کسی بہتر اور بڑے اور آدمی کا رکھا ہوا ہے. ورنہ آج کل تو جیسے گاڑیوں کے نام نہیں نئے آتے تو ہم سوچتے ہیں ایسا رکھ لو، یہ نہیں سنا ہوا، یہ رکھ لو، یہ بھی نہیں سنا ہوا. یہ تو کوئی خوبی نام کی نہیں ہے نا. یہ بڑی عجیب بیوقوفی والی بات ہوتی ہے کہ کچھ بھی ایسا نام آج کل تو خوب چل رہی ہے، بالکل چل رہی جائے. جیسا ایک مثال کے طور پہ جس بات چل رہی تھی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، قرآن مجید فرقان حمید لفظ حمار بھی ہے. جی حمار اب قرآن کے اندر موجود ہے اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب بنتا ہے گدھا. تو آپ جب بھی کسی سے ہاں اس کا مطلب، لیکن وہ کرے گا نا جو جانتا ہوگا. آپ کرنے عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ. لیکن ہمارے یہاں پتہ نور بھائی ہوتا ہے اٹ ساؤنڈز ریئلی نائس، پتہ یہ نہیں پتا کہ مطلب گدھا ہے. اس کا مطلب حمار ہے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو شیطان کے نام آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو جانوروں کے نام. غراب رکھ دیں آپ، اس کا کیا معنی ہے؟ کوا. اوہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نام قرآن سب جیسے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. ابھی تیر رکھ دیں آپ یا طیر رکھ دیں، اس کا مطلب ہے پرندہ. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نام ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب جب بھی قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں نہیں معلوم وہ تم اہل علم سے پوچھو. اور یہاں میں ایک بات کرتا چلو، ابھی بریک میں بہت شاندار بات چل رہی تھی. کچھ نام ایسے ہیں جو نبی پاک نے ہمیں منع فرمایا. آقا کریم نے جسے فرمایا نافع، نفع دینے والا، یعنی کہ اس میں وہ غرور کی کیفیت آتی ہے، میں نافع ہوں، میں بہتر ہوں. یہ اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک ہے نا جی، پھر وہ عبد النافع یا تو عبد النافع ہو وہ تو ہم ساروں میں ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ ہی ہو. اچھا یہاں بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. ایسے نام رکھنا حرام ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صفات میں، جیسے رحمان کہنا گناہ گار. جیسے رحیم لوگوں کے نام ہوتے، میرا نام رحیم ہے، وہ عبد الرحیم ہوتا سمجھتے ہیں. عبد الرحیم میں بلاتے اس طرح نہیں لوگ ڈائریکٹ عبد الرحیم نہیں ڈائریکٹ یہ کسی لگتے کو ہیں. رحمان کہہ کے بلائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. آپ کسی کو خالق کہہ کے بلائیں گے تو گناہ گار. یعنی کہ شرک کے زمرے میں آ جائے جی. آپ رزاق کہیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. آپ رازق کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے. آپ اس میں عبد کا اضافہ کریں گے. اچھا آپ عبد کا اضافہ صرف عبداللہ ہی ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ عبداللہ کہتے ہیں، ادروائز کیونکہ خالی اللہ کہہ نہیں سکتے. ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ بڑا اچھا ہے نا کہ ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ آپ کا نام اضافہ کریں. مسز جاوید ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو. اچھا جی السلام علیکم جی. مسٹر جاوید لگ رہا ہے. میں ایک بڑی نیکی کا کام ہوگا، یہ کال لگوا دے گی. یہ کب سے میری وائس ٹرائی. اچھا ہم آپ کی کال لگ گئی ہے. آپ مسز جاوید کی میاں ہیں؟ پلیز ذرا مسز جاوید کی میاں تھے، میرے ہمارے ساتھ ہیں. آگے نے پیدا ہوئی بڑی کہانی محبت لیے یہ لگا دیں گے. اچھا نہیں آپ کی کال مل گئی ہے جاوید بھائی. کہہ رہے ہیں بیٹا ہے وہ بلال اس کا نام. وہ بھی تو ریکویسٹ کریں ابھی. جاوید بھائی مدیحہ نقوی اسٹوڈیو میں بات کر رہی ہیں. جی 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 بتائیے. مدیحہ باجی میں آپ کے شوہر کو بھی جانتا، بہروز صبر والی کو. میرے بڑے بہروز نہیں فیضل بھائی، وہ نام تو کریکٹ کرا دو. نام ہی جاوید بھائی میرے میاں کا نام بہروز سبزواری نہیں، فیصل سبزواری ہے. سوری آپ جذبات میں بھی ایسا نہ کہیں. آج ہم ناموں میں تو بات کر رہے ہیں. اچھا بتائیں. بلال نام میرا بچے کا آنے سے پہلے ہم نے رکھا تھا، اللہ نے فجر نہیں پیدا کیا. اچھا ٹھیک ہے. بلال سیدنا بلال کے نام سے. اچھا جی سیدنا بلال کے نام سے رکھا تھا. تو یہ اللہ نے فجر نہیں پیدا کیا تو ایک بڑی محبت والی ہے. آپ ہمیں مدعو کرنے کے ساری ذات دکھائے گا. یہ ایک بڑی پیارا والی کہانی ہے. ساری کہانی میری اس بچے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے. آپ کو مطلب نام رکھ لیا نا آپ نے الحمدللہ. جی جی آپ بس بلال کو ہمارا پیار دیں. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نسبت کا بھی ذکر کریں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. یہ لتا بات ہے میری نسبت چینج کر دی. بلکہ کل ہی بہروز بھائی سے بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ آئیں گے بھی. میرے یہاں جب 2 صاحبزادے پیدا ہوئے تو میں نے پھر نسبت ایک سوچا شروع سے کہ میں نے کہا اب میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو میں سیدہ فاطمہ زہرا نام سے. آپ کے ماشاءاللہ برخورداروں کی کیا نام ہے بیٹا؟ نبی صاحب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 نام اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن. جب بھانجا پیدا ہوا تو اس کا نام میں نے عبداللہ رکھا. میرا گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام پھر میں نے
عبد الرحمن رکھا. پھر دوسرا جو پیدا ہوا تو پھر کیونکہ اب جس خاندان سے اس کو پھر ہم نے سید محمد حسن رکھا. ٹھیک ہے. پھر جب ایک خواہش ہوئی میرے کہ میرے اے اللہ میرے گھر میں بیٹی ہو, کہ میں سنتا ہوں کہ بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں. سنتے ہیں بیٹیاں تو ہوتی ہیں. دیکھا نہیں تھا جب تک گود میں دیکھا نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ تو ایسی نسبتیں ہمیں بتانے والے, اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی. ہاں لیکن فیلنگ آپ چاہ رہے ہیں, ایکسپیرینس کا کیسے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے اس کا نام رکھا سید فاطمہ الزہرا. اب وہ 4 سال کی ہے. آپ نے سیدھا نام ہی اس کا اچھا رکھ دیا. اچھا, بچی پیدا بھی نہیں ہوئی, کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں. پہلے سوچا کہ میں اب نام ہوگا تو میں نبی اسلام کی صاحبزادی محبوب صاحبزادی کے نام پر سیدہ فاطمہ الزہرا رکھوں. پہلے سے سوچا. بہت بڑی ذمہ داری آپ. اچھا, اب وہ بچی پیدا ہوئی. اب اس کا نام کی کتنی برکت ہے کہ میرے بیٹے, میں کہیں جا رہا ہوں نا, بابا جا رہے ہیں, اللہ حافظ. اب وہ بچی اب 4 سال کی ہے, پونے 4 سال کی ہے. وہ میں جا رہا ہوں, وہ شوز لے کر آئے گی, سامنے رکھے گی. تو وہ جو رحمت والا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جھڑک بھی نہیں سکتے آپ کو اس کو. کیسے کبھی کچھ کہنا ہو تو کیا کیسے بلاتے ہیں آپ, ویسے پوچھو. جھڑکتے ہی نہیں ہوں گے. جھڑکنے کیا, وہ مجھے جھڑکنا چاہتے. وہ تو اچھی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اس کے کہا چاکلیٹ کھا رہی تھی. میں نے کہا بھائی یہ چاکلیٹ میں زہر ہوتا ہے, تم نہیں کھایا کرو. دانت خراب ہو رہے ہیں. مجھے دیکھ کے ایسے کہہ رہی ہے, بابا تو آپ لائے کیوں تھے. لیکن کیا اس سے ذہانت ہے. نام کے ان اثرات سے نہیں سمجھتا ہوں کہ ذہانت کے پکارتے کیسے انہیں. میں ویسے پوچھ رہا ہوں. میں فاطمہ فاطمہ بلا. اچھا, یہ بہت سی جگہوں پہ نا یہ بڑا, جیسے اگر محمد ہم جب نام لیتے ہیں تو یہاں تو محمد آتا ہے اور ہم فوراً ہی درود پڑھنا شروع کرتے تھے. اور ابھی ایک کبھی کالر بھی آگے, ان کا نام ہے محمد شہباز ہیں, دنیا پور سے ان کی کال آئی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی شہباز بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں سوال پوچھنے سے پہلے تو نور بھائی آپ کو بھی اور مدیہ بہن آپ کو بھی اتنا اچھا پروگرام کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. آپ کا شکریہ, جزاکم اللہ خیر. ایک ایسا اچھا پروگرام ہے کہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سما انجوائے کر سکتا ہے. جہاں تک میرا سوال ہے, سما آپ 24 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں. پھر سے کہیے گا, آپ کے بیٹے ہیں؟ میرے بیٹے کا نام ہے سلطان شہباز اور بڑی بیٹی کا نام ہے عروسہ شہباز. اچھا جی. میں اس کی اہمیت و افادیت جاننا چاہتا تھا جو آپ کے پاس مہمان آئے ہوئے. اب ان کی عمر کیا کیا ہو گئی خیر سے؟ سلطان کی عمر ہے تقریباً کوئی 19 سال. اچھا. اور عروسہ بیٹی کی عمر ہے تقریباً 13 سال 14 سال. اب آپ 19 اور 13 سال کے بعد افادیت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں آج ہم نے شو کیا نا, پہلے آج آپ کے پاس پروگرام چل رہا تھا نور بھائی. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا شہباز. سلطان شہباز اور عروسہ شہباز. عروسہ دلہن کو کہتے ہیں. جی جی جی. تو شہباز کی دلہن, وہ ڈرامہ چلا تھا نا جی, جب فاطمہ سریا بجیا کا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, تو مشی خان نے وہ کردار ادا کیا تھا, پھر عروسہ نام اس کے بعد ان کا اس سے بہت زیادہ وہ ہوا. اصل میں ہمارے یہاں تو یہی ہے, اپنی شخصیات کی اگر ہم نے مطالعہ کیا ہو سیرت کا, تو ابھی جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ فاطمہ کیسے پکارتے ہیں, محمد کیسے پکارتے ہیں, یہ پکارنا چاہیے ہے. اچھا جی. تاکہ شخصیت میں ایک تو ہماری نسبت کا ہے. سعودی عرب میں اور وہ اس سائڈ پہ زیادہ پکارا جاتا ہے, ہم برے صغیر میں تو اعتراض ہی کرتے ہیں اس سے پکارنے سے. لیکن پکارنا چاہیے. آپ کا خیال ہے کہ پکارنا چاہیے. دیکھیے شخصیت میں اثر زیادہ اس نام کا ہوگا جو پکارا جائے. ہم تو نسبت پہ ہی کرتے ہیں, کاغذوں میں جو لکھا جائے. محمد نور الحسن ہے تو نور کہیں گے, حسن کہیں گے, نور الحسن نسبت ہے. دیکھیں نور بھائی, ہم سب کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, بھلے ہم وہ لکھیں یا نہ لکھیں. لیکن اگر ہم شخصیت میں چاہتے ہیں عکس, تو وہ پکارا جائے گا نا جو نام. میں اتنا بہادر میں ذاتی طور پہ نہیں ہونا چاہتا ویسے, کیونکہ دیکھیں ہم نے ایسے واقعات بادشاہوں کے سنے جنہوں نے نام حسین تو وہ وضو نہیں تھا تو وہ پکارتے نہیں تھے نام. یہ بھی کیفیتیں دیکھی. اب اس کو آپ کیا کہیں گے, یہ بھی ایک اللہ کا سلسلہ ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ اب کیسی اللہ کی شان ہے, تو یہ بھی ایک کیفیت اور ایک سوچنے کا نہیں. وہ بالکل آپ کے وہ سوچ کیفیت ٹھیک ہے, لیکن شخصیت میں جیسے کہ اگر آپ بگاڑ کے نام لیتے ہیں یا آپ برا نام ہوتا ہے تو شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے. نام تو پیاری میں رکھے جاتے ہیں, مننے, دلارے, میرے بیٹے, پپو, اس طرح. اب یہ تو پیاری میں ہوتے, بگاڑتے تو نہیں. پیار میں رکھتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. آپ پیار کا بھی جو نام رکھتے تھے وہ بھی بامانی ہوتا تھا. آپ نے حضرت عائشہ کو پیار سے عائش کہا, حمیرہ کہا, دونوں کا مطلب ہے. اب سیدہ فاطمہ کو پیار سے بطول کہتے تھے, زہرا کہتے تھے, ابیہا کہتے تھے, اور تینوں کے مطلب ہیں. تو معنی یعنی ہمیں جو نام رکھنا ہے. ہم نے دیکھا نہیں تو تقی بھائی بالکل خاموشی سے میں دیکھ رہی ہوں, چپ کے بیٹھے ہوئے. علامہ تقی مہدوی صاحب وہ بھی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم تقی بھائی. آپ اور ہم آج دونوں ہی ٹریفک کا جو ہے وہ مطلب, آپ تو موٹر سائیکل پہ نہیں آئے, میں تو لے آیا لفٹ, لیکن آپ پہنچ گئے بخیر وافیت.
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अच्छा, ये तो हमें पता नहीं चलता कि भाई खामोशी से आप कोने में बैठे रहे, वो तो नजर पड़ गई मेरी। मौलाना अकबर दर्श साहब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त इमामा वो एक उनका जिक्र कर रहे थे, तो वो कहने लगे कि वो कहते थे कि मैं बस में सफ़र इसलिए नहीं करता कि अगर मैं बस में जाऊं और मैंने इमामा पहना है और कोई सीट खाली नहीं करे तो वो मेरी नहीं, वो इमामे की भी इज्जत नहीं कर रहा, और इसी तरह मोटर बाइक सारा, तो ये भी पैकेज में एक ये बात आ जाती है बड़ी अहम, है ना सर? सही। अच्छा, आज क्योंकि हम वो नामों के हवाले से बात करें, तकी भाई मैं चाहूँगी आपको भी हम यहाँ गुफ्तगू के साथ, आप ऑफ कोर्स यहाँ बैठी सुनिए। आपका नाम किसने रखा ये भी बताएं तकी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नाम के बारे में जो हम तक बात पहुंची है वो ये है कि हमारी दादी जान ने और हमारे वालिद साहब ने, अच्छा, मिल के उन दोनों ने मुश्तरका तौर पर नाम रखा, और चूँकि आइम्मा की फहरिस्त में एक नाम मोहम्मद तकी नवे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का है, तो उस मुनासिबत से नाम रखा गया। सही, ठीक है। तकी भाई कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं बच्चे का नाम भी ऐसा जो बच्चे के लिए दुआ भी हो। जी जी बिल्कुल। एक तो बात यह है कि नाम बहरहाल पहचान है, और मौला अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में शाह फरमाते हैं कि कुछ हुकूक ऐसे हैं जो बच्चे को अपने वालिद के अंजाम देने हैं, कुछ हुकूक ऐसे हैं कि जो वालिद को अपने बच्चे के अंजाम देने हैं। और जो वालिद के हुकूक हैं वो तो एक जुमले के अंदर उन्होंने बयान फरमाया कि हक़्क़ुल वालिदी अलल वलदी अन युतिया फ़ी कुल्लि अम्रिन इल्ला फ़ी मासियतिल्लाह। बच्चे को चाहिए कि अपने बाप की हर चीज़ में इताअत करे सिवाय मासियत परवरदिगार के। माशाल्लाह आपका गला ठीक हो गया तो आहिस्ता ही बोले, माशाल्लाह ना करें, जरा जोर वोकल कॉर्ड्स पे पड़ेगा जी। और बच्चे का जो हक बनता है जो वालिदैन को अदा करना है, पहला ही जी जी, उसमें यह है कि अयुहस्सिन इस्मा, उसका नाम बहुत अच्छा रखे, व युहस्सिन अदबा, उसको अच्छे आदाब सिखाए, व युअल्लिमहुल कुरान, और उसको कुरान की तालीम दे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि नाम देना, पहचान देना, ये बहुत ज़रूरी है। उसी से फिर बच्चे की शख्सियत के अंदर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है और कैसी सोच रखनी है। अलबत्ता ऐसा कहीं पर भी नहीं कोई फार्मूला कि हम बता दें कि भाई आपने अगर ऐसा नाम रख दिया, क्योंकि अक्सर लोग यही मालूम करते हैं कि मौलाना वालिद का नाम ये है, वालिदा का नाम ये है, ये तारीख़ है और ये टाइम है और इस जगह पर पैदाइश हुई है, बताइए नाम क्या होगा। तो अगर हमने ऐसे नाम रख दिया और उसके बाद फिर उसकी 100% किस्मत खुल गई, अगर ऐसा होने लगता है तो कभी भी अंबिया कराम की जो औलाद थी उसमें मिसालें हमारे सामने नहीं आती कि वो बहकने वाली होती, भटकने वाली होती है, और कुरान करीम ने इस तरफ इशारा किया है। तो इसका असर है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो कभी 2% असर है या 4% असर है, और ये कभी 4 और 2% असर भी इतना असरअंदाज होता है कि वो 100% पर भी गालिब आ सकता है। दूसरी बात यह है कि मुबारक नाम रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे नाम रखने में और खुदा के नाम रखने में एक फ़र्क है कि खुदा जब नाम रखता है तो वो इसमें बामुसम्मा ही रखता है, परवरदिगार नहीं हो सकता कि कोई ऐसा नाम रख दे कि जिसका कोई माना ना हो और वो उसकी मुताबिक जैसे कुरान का नाम कुरान रखा तो उसके भी माना है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। शैतान का नाम शैतान रखा तो उसके अंदर मक्कारी और शैतानत को देखते हुए नाम रखा, बिल्कुल। और क़यामत का नाम क़यामत रखा तो खड़े होने वाली, और फिर उसके 100 नाम तकरीबन कुरान करीम में जिक्र हुए हैं। तो परवरदिगार ने जो नाम रखे हैं उसके अंदर तो मसलियत मौजूद है, इसीलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी परवरदिगार ने रखा। अली, हसन, हुसैन, फातिमा, ये नाम परवरदिगार आलम ने रखे हैं, तो वो शख्सियात के मुताबिक रखे गए। और एक रिवायत नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त और हमें थोड़ा सा फ़िक्र देने की तरफ माइल करती है। वो ये है कि क़यामत के मैदान में एक शख्स को लाया जाएगा जो गुनहगार होगा, उससे सवाल किया जाएगा तेरा नाम क्या है, कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है। तो खुदा की तरफ से आवाज़ आएगी तूने नाम मेरे हबीब के नाम पर रखा और फिर भी गुनाह किए, तुझे शर्म नहीं आई कि मेरे हबीब के नाम पर नाम रखने के बाद गुनाह करे। फिर खुदा की तरफ से आवाज़ आएगी लेकिन चूंकि तूने मेरे हबीब के नाम पर नाम मोहम्मद रखा है इसलिए मुझे शर्म आती है कि तुझ जैसे गुनहगार को भी मैं आतिश जहन्नम में जाऊं, इसलिए नाम मोहम्मद के सदक़े में तुझे आज़ाद कर। उमैस बड़ी बहुत दिन से हमारे साथ हैं। फातिमा जी, उमैस फातिमा, इतना प्यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मुख्तलिफ नाम है, हो गई बात हो गई। उमैस अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है ऑन एयर टीवी पर। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। जी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फ़ोन से हमें सुनिए। क्या पूछना चाहेंगे उमैस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक उमैस, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने ये पूछना कि मेरे नाम की
क्या अहमियत है? अब वैसे आपके नाम का मतलब क्या है उमैस, आपको पता है? अम्मा से पूछो। उमैस आपका नाम, आप अपनी मैं ये पूछना चाह रही कि मेरे नाम की क्या अहमियत है? अहमियत तो पूछ लेते, मतलब क्या है आपके नाम का? अम्मा से पूछो जिन्होंने रखा है। इसका मतलब मुझे इतने अच्छे से नहीं पता। अच्छा माँ, अच्छा ठीक हो अच्छा गया। अच्छा मेरी जान, मुझे बताओ आपकी क्या एज है? मेरी एज 18 साल। 18 साल। मुझे बताओ आपकी अम्मी पास है इस वक्त? जी मेरी अम्मी पास है। अम्मी से बात करा दे आप हमारी प्लीज। जी अच्छा अच्छा। अच्छा, अम्मी ने नाम खुद रखे, बाकी हमारी ड्यूटी लगा दी कि मैं अम्मी पता नहीं मम्मी ने रखा है कि नहीं 18 साल बाद। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए, जो आपने अपनी बेटी का नाम उमैस फातिमा रखा है, क्या सोच के रखा था? मतलब क्या, मतलब क्या इसका? बेटी मैं इतना पढ़ी नहीं, इसकी आंटी ने रखा था उमैस फातिमा। आंटी ने, हाँ। मैंने पूछना है हमारे नाम। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मुनीर कौसर है जी। आपका नाम? मुनीर कौसर। मुनीर कौसर, ठीक है। मेरे ख्याल से यही नाम है इनका। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो आंटी ने नाम रख दिया था तो वो इतनी क्यूट, वो हमसे फोन। आप हमें अहमियत बताएं। अगर इजाज़त दें जी तो एक लफ्ज़ आता है अरबी ज़बान में, तमीसुल उरूस, यानी दुल्हन की मुस्कुराहट। तमीसुल उरूस। उरूस। अच्छा अभी उरूसा जैसे उरूस का मतलब होता है दुल्हन। दुल्हन। तमीज़ का मतलब होता है मुस्कुराना। तो हो सकता है कि चूंकि नाम मेरे ख्याल में किसी बेटी का था ना, जी बेटी, तो इसलिए वो हजरत फातिमा के नाम के साथ उमैस फातिमा। तो फातिमा की मुस्कुराहट ये होगा। हो सकता है कि ये इनका इरादा हुआ और इस वजह से मैं कहता हूं नाम ही होता है। अगर आंटी ने सोचा बड़ा थॉटफुल है। नूर भाई जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया था कि हमेशा उलमा से पूछना चाहिए। कुछ चीज़ें इस्तेमाल तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उससे कभी इतना ज़्यादा गलत माना भी बन जाता है। जिस तरह हमारे तकी भाई ने बताया कि उन्होंने बताया कि ये इस तरह हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। जानकार लोगों से पूछे जो समझते हो, वरना नहीं मुकीम खतरा जानी है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उसके माना कुछ बन रहे होते हैं, हम कुछ सोच रहे हो। आप जब तक एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, इतना ही फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप जब भी नाम रखें अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनके अहले बैत अतहार के हवाले से, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से उनके नाम रखें, यूनिक नाम के चक्कर में ना जाएं। और फिर दूसरा ये कि जो लोग जा रहे होते हैं ना कि सैयारों की चाल के हवाले से और सितारे और सैयारे जो कर रहे होते हैं, इसका भी कोई शरीक कोई लेकिन इल्म तो वो एक है ना, इल्म जरूर है कि मरकरी निकाय की आर से नाम रखो। मेरा मतलब कि वो आप सही बात करें। I got the point। आजकल ये भी फैशन है, कोई एक डिजिट ले लेते हैं, अब सारा खानदान जो है वो एफ से है या ए से है। हाँ, और दूसरा मैमूना पर ये भी होता है कि लड़का और लड़की दोनों मिला के, अपने नामों को मिला के भी वो एक नाम रख लेते हैं जो कि साउंड। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो जो उनकी फोन आया था हमारी बेचारी बहन का 18 साल बाद, अब उनको कॉलेज में बताना होगा। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि पहली बात, अच्छी शख्सियात अंबिया के नाम, सालिहीन के नामों पर शख्सियात का और वो असर आता भी है। आपने खुद भी देखा होगा, अक्सर उस्मान नाम के लोग बड़े बाहया होते हैं, शर्मीले होते हैं। अक्सर आयशा, फातिमा बहुत ज़हीन, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरली आपको ज़हीन नज़र आएंगी। अक्सर आप देखें कि मोहम्मद नाम में, यानी अगर आप पुकार वक्फे की तरफ जाने, बात आपकी कट जाएगी तो फूल रखते हुए वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। एक वक्फे के बाद बात को यहीं से जोड़ेंगे डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हो अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ख्वाहिश ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिश ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे मोहम्मद
जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, और मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, और रोक रिज़वान न मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत से, रोक रिज़वान न मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, अरे ये मोहम्मद ये तो आका का है मंजूर नजर जाने दे, ये तो आका का है मंजूर नजर जाने दे। अल्लाह जीती रहिए जवेरिया। और जो ये सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, और फैसल हुसैन नक्शबंदी साहब मारूफ नात खान हैं, और 3 मजमूए भी इनके शाया हो चुके हैं, नात के नात गो शायर भी हैं, मौलाना नूर रहमानी साहब, अल्लामा तकी माधवी साहब भी। ये मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम था ज़माने का, पूछ लें जी मदिया जी। तो क्योंकि आज का जो हमारा शो है वो नामों से रिलेटेड है, कुमैल भाई उन्होंने बड़ी मज़े की एक बार बात की, उन्होंने कहा कि आजकल के जो लोग हैं, अल्लामा कुमैल मेहदी साहब के वाले से बात करी, उन्होंने कहा कि आजकल के जो लोगों के बच्चों के नाम ऐसे रखते हैं जैसे कोई आने वाला कोई स्मार्टफोन ना होना उसके नाम, उनको लगता है ऐसे बच्चा स्मार्ट होगा, बच्चा स्मार्ट होगा या बच्चा बहुत प्रो बच्चा होगा, तो ऐसा नहीं है। बच्चों के नाम जो हैं, और मैं बार बार ये जिक्र करती हूँ कि अपने बच्चे का नाम ऐसा ज़रूर रखें कि वो बच्चे को दुआ हो, क्योंकि आपके जाने के बाद वो नाम, क्योंकि उसी वही नाम उसकी शनाख्त है रोज़े में। मेरे ख्याल एक और बात भी है कि जो आपके बच्चे हैं उनके नाम आपके बच्चों की तरह के होने चाहिए ना। वो जैसे आलम लोहार साहब कहते थे ना, गोरा कमाल है होता बच्चा बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, तो मीन वो तो जो इंग्लिश नाम बहुत आगे है, वो भी एक है। आजकल मैंने लोगों के बहुत ऐसे नाम देखे, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? और कितना ज़रूरी है तकी भाई, नूर भाई, कि हम अपने बच्चों का नाम उनके नामों पे रखें जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम अपनी निस्बत जो है वो महसूस करते हैं। असल में हम समझ रहे होते हैं कि हमने नाम रख दिया तो उसके बाद माशरे के अंदर और ख़ानदान के अंदर उसको एक यूनिक हैसियत हासिल हो जाएगी, और ये थोड़ा सा फ्रेंच नाम है, जर्मन नाम है, ऑस्ट्रेलियन नाम है, तो वो हाई क्लास महसूस होगा। हालांकि नामों के अभी ऐसा इस्तेमाल करते थे पुराने हमारे असलाफ और बुजुर्गान कि इससे भी दुश्मन को शिकस्त हो रही हो, बातिल को शिकस्त हो रही हो और हक को फ़ायदा पहुँच रहा है। इसलिए मिलता है कि जिस साल जनाब ज़ैद शहीद को शहीद किया गया और बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, उस साल अहले बैत के घराने में जितने बच्चे पैदा हुए सबके नाम ज़ैद रखे। और जिस साल उनके बेटे जनाब याह्या को शहीद किया गया, उस साल जितने बच्चे पैदा हुए सबके नाम याह्या रखे, ताकि मुकाबला हो दुश्मन का। आज कितनी मशहूर शख्सियात ऐसी हैं कि जो आलम इस्लाम की हैं, उन्हें शहीद भी किया जाता है, और लोग इसलिए नाम इन्हें रखते हैं कि घबरा जाते हैं कि कहीं दोबारा हम अगर उनके मुल्क में जाएंगे और ये नाम होगा तो कहीं हमारा वीजा ना लगे। वो चेक भी होता है, वो क्लियरेंस भी मसला भी रहा। लेकिन एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, खुशबक शुजात साहिबा, उनके दुश्मन भी उन्हें खुशबक कहेंगे, और गालिबा उनकी नानी और दादी ने नाम रखा हुआ खुशबक आपा ने जो हमें बताया, तो ये देखिए कैसा कमाल नाम, खुशबख्ती कहना पड़ेगा। अब्बास कॉलर, जी अब्बास कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब से सवाल है नाम के बारे में। जी जी सुनी सी आवाज लग रही है, बिल्कुल अपने ही लग रहे हैं अब्बास भाई जी, बिस्मिल्लाह सवाल कीजिए। असल में सवाल ये कर रहा हूँ कि हमारे समझे के जान पहचान वाले भी लेटेस्ट भी ये कहते हैं कि आजकल लेटेस्ट हो रहे और नाम जो है ऐसे रखने चाहिए लेटेस्ट किस्म के। ठीक है, तो मैंने बच्चों के नाम रखे हैं, सब रखे हैं आयमा तारीख नाम के नाम से। जी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि भाई देखें ऐसा है कि इनके जो ऊपर मैंने नाम रखे हैं अब्बास, अली, हैदर या बतूल पे, तो ये इन लोगों ने इनकी जो
घराना है, इन्होंने अल्लाह की रजा हासिल कर ली। उन्होंने ऐसा काम किए हैं जो क़यामत तक जो है इनका नाम रहेगा, क़यामत के बाद भी इनका नाम रहेगा जी। तो ये मैंने उनको जवाब दिया कि इसलिए मैंने इनके नाम रखे हैं, इनके नाम में बरकत भी है सही, और इन्होंने अल्लाह की रजा हासिल की। सही। और आपका पूरा नाम क्या है? मेरा अब्बास है। तो आपको अब्बास भी बुलाते होंगे, हैदर भी बुलाते होंगे? ये तकी भाई ये लोगों ने लेटेस्ट लोग पता नहीं क्या वही जान रहे हैं नया फोन को। उसके पीछे रीजन क्या है? ये हमारी एहसास कमतरी है। हम अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं कि लेटेस्ट कोई नाम आ जाएगा तो बहुत हाई फाई हो जाएगा, और फिर हाई फाई होगा तो क्यों, कौन खुश होगा उससे? क्या हमें ये 10-20 जो हमारे खानदान वाले हैं उनको खुश करना है? वरना मैं आपको बता दूं कि शहर से बाहर कदम रखिए, कोई पूछने वाला भी नहीं तुम्हारा नाम अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा है, और शायद हो सकता है 10 लोग बातें बनाएंगे उसके ऊपर कि ये भी कोई नाम होता है। अब आप देखिएगा एलन मस्क ने अपने बेटे का जो नाम रखा, समझ नहीं आता कि वो क्या नाम है, बताने की वो कोई इक्वेशन है जो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा, कुछ भी हो तो जी जी इस तरह से कोई नाम रखा। तो हमें किसको इम्प्रेस करना है और कितने अरसे तक इम्प्रेस करना है? जो इन्होंने बात की, बहुत ही खूबसूरत बात की कि असल में हमें जो मुतासर करना है और जिसकी रजा और खुशनुदी के लिए काम करना है तो वो तो रब्बुल आलमीन है, और उसके बाद उस नाम को हमें आगे बढ़ाना है कि जो क़यामत तक काम आए। हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। उसकी वजूहात में से एक वजह ये बयान की क्योंकि क़यामत के मैदान में तुम में से हर एक को उसके नाम के साथ पुकारा जाएगा। तो अगर अच्छे नाम वाला होगा तो खुशी के साथ वो आएगा और ये महसूस करेगा कि उसको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पे नाम रखें, इससे ज्यादा खैर की बात। अच्छा नूर भाई ये देखिए, ये जो बिल्कुल सही बात कर रही है, ये नाम आप देख रहे हैं मतलब XAEF, ये पता नहीं वाकई समझ में नहीं आ रहा ये क्या नाम है। मतलब बच्चे को मुखातिब भी नहीं करेगा। और एक रिवायत है छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि ला यदखुलुल फ़क़्र फी बैतिन फीही इस्म मुहम्मद, उस घर में गुर्बत दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि गुर्बत देने वाला और रिस्क देने वाला परवरदिगार है। फरमाया उस घर में गुर्बत दाखिल नहीं हो सकती है जिसमें 9 नाम वाले अफराद मौजूद हो। पहला मोहम्मद, फिर अहमद, फिर अली, फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन, फिर जाफर, फिर तालिब, फिर अब्दुल्ला। ये 9 नाम वाले अफराद जिस घर के अंदर मौजूद हो उसमें गुर्बत दाखिल नहीं होती। तो उसके मादी फवाइद भी हैं और उखरवी फवाइद भी हैं। अगर क़यामत के मैदान में पुकारा जाएगा आपको नाम मोहम्मद के साथ तो परवरदिगार नाम है मोहम्मद। आप भी फरमाइए, इजाफा कुछ फरमा दीजिए। आजकल जो नाम, जो यूनिक नाम सोच रहे होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम नहीं किया होता कि सोसाइटी के अंदर उनकी इज्जत हो, तो वो नए नाम से अपनी औलादों में मंसूब करना चाहते हैं कि हमने नाम ऐसा रखा है, और इसमें भी कहीं ना कहीं किब्र का एक पहलू आ जाता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है। देखिए अब नाम हमारे यहाँ कौम ये समझती है कि नाम तो पुराना है। अगर आप कुर्बान जाइए सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने बेटे का नाम अली अकबर रखा, अली औस रखा, अली असगर रखा। तो देखिए तमाम नामों को अली अली रखा, और फिर अल्लाह ने वो मकाम वो मर्तबा भी अता फरमाया नाम के सदक़े में कि हर बंदा अपने नाम के सदक़े में अली निकल के बन के निकला। तो आज भी हमें चाहिए कि हम ये नहीं देखें ये पुराना है नया, ये देखें कि अल्लाह को क्या पसंद है। आज हमारे यहाँ मकसद ये होता है कि दुनिया किसी तरह राज़ी हो जाए, दुनिया को आप कभी राज़ी नहीं कर सकते। वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अरे बेखबर फिक्र कर आखिरत की, जहाँ तुझे जाना है, जिसको तूने अपना समझा है वो अपना नहीं है, अभी तूने दुनिया को समझा नहीं है। तो आप नामों के हवाले से हमेशा इंतखाब कोशिश करें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के हों, अहले बैत के हों, असहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हों। अच्छा दूसरी बात ये कि पहले ज़माने के अंदर कुनियत के हवाले से ख़ास तौर पे था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में ज़्यादा अरबों के हवाले से था कुनियत के। यहाँ वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे नाम से रखो मगर मेरी कुनियत इस्तेमाल ना करो, जैसे मोहम्मद रखो, कासिम रख दो अपने बेटों का, लेकिन अबुल कासिम ना करो, वो उस हवाले से ख़ास मंसूब था। तो आज हमें चाहिए हम नबी अलैहिस्सलाम के नाम से रखें। और फिर क़यामत के दिन एक हदीस है कि जब कहा जाएगा कुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिनके नाम मोहम्मद होंगे वो खड़े हो जाएंगे, अल्लाह नाम मोहम्मद के सदक़े में उन्हें इज्जत और मर्तबा अता फरमाएगा, अल्लाह उस नाम की लाज रखेगा। वही सवाल जो गुलाम साहब भी कह रहे थे, वो भी सवाल आपकी जिम्मेदारी भी आ जाती है। और एक आपको मिसाल में देता रहूं, आपने भी देखा होगा अल्लाह रखा एक जमाने में नाम कितना रखा जाता था, अल्लाह दिता रखा जाता था, कितनी शुक्रगुजारी। मोहम्मद बूटा कितने हाथ लगा हुआ, और हमारे AR रहमान जो है उनका नाम अल्लाह रखा रहमान है, जो उनकी वालदा माजदा ने रखा, और उससे पहले उनका नाम दलीप कुमार था, और वो कहते थे वो मेरी पूरी जिंदगी फेलियर से इबारत है, और जब वो अल्लाह रखा रहमान हुआ तो अब आप देख लें कि क्या। नाइला जान हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। जी नाइला, क्या पूछना चाहेंगी? आप दोनों मदिया, आप और नूर भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। पूछना क्या चाहेंगी नाइला जी? जी मैं नाम के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। मेरे छोटे बेटे का नाम है मोहम्मद आइश खान। मोहम्मद आप मोहम्मद आइश खान। आइश खान, ठीक है, आइश खान। अच्छा, इसका आयशा से जो आइश, ये आपने खुद ही सोच लिया वैसे, मतलब मेरा ख्याल है? नहीं नहीं, ये इनकी दादी ने रखा था। नहीं, उनको कोई मालूम था या उन्होंने सोच के ही रख दिया, मतलब कि ऐसे कर ले? हमने सुना नहीं आज तक ये, इससे पहले मैंने, मेरी याददाश्त में तो नहीं है। तो मानी मालूम है आपको? जी वो भी यही कहते हैं कि मतलब मेरा नाम जो बहुत मुश्किल रख दिया आप लोगों ने। और अब मैंने कहा दादी ने रखा बेटा, अब मैं शायद दादी तो अब नहीं है, अब वो हो रहे हैं 18 साल के होने वाले हैं। अच्छा, 18 साल पे ये सवाल उठा है? ये नहीं, असल में उनका अब जो पेपर्स बनने हैं, उनका आईडी कार्ड बनना है, सो अच्छा वो बदलना चाह रहे? बदलने वो चाह रहे कि इससे पहले बना नहीं ना, अभी बनना है। जी जी, मतलब बर्थडे है, ठीक है। अच्छा, आप नाम चेंज करने चाह रही हैं नाइला जी? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप ये चाह रही हैं कि नाम चेंज हो जाए इससे पहले कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए? जी जी बिल्कुल। तो वो ये कहते हैं कि चेंज, अब ये कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर इंटर भी हो चुके हैं, जी अब जी यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो बदलवाना पड़ेगा। चले अभी उलमा कराम से पूछते हैं, उन्होंने ये नाम सुना है इससे पहले या नहीं? ये जी चल, वो बेचारी तो खुद ये नाम है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से इसको आयश कर दिया, आयशा यईसू। नहीं, लेकिन आपने सुना है ये कभी किसी मर्द का नाम? आयशा यईसू से ये रखा था, जिंदगी गुजारने वाला। यहाँ ये बात भी इस कुरान के तहत हम बताते चलें कि वो नाम रखें कि जो सहाबा या अहले बैत अतहार के नाम है, जो मर्दों के नाम है मर्दाना रखें, जो औरतों के नाम है वो औरतों को रखें। तो चेंज करने बेहतर है ना उनके लिए, अगर वो जी बिल्कुल ऐसा है। अब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से नाम लेंगे, आप फातिम रख दें या दूसरे से रख दें, आप उसको कट करके अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। फिर मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, फस्अलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। और जब भी आप नाम रखें उलमा से पूछ के रखें कि इसकी क्या तासीर है, क्या मामला। ये ना कि आपको एक ऐसा नाम है जो आपको कभी किसी से पूछने की और वो करने की जरूरत नहीं, वो है मोहम्मद अली। तो आपने आइश से अगर बदलने का इरादा तो मोहम्मद अली रख लें, खैर ही खैर। ताकि भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरे ज़हन में बिल्कुल यही नाम था, मैं इनको यही तजवीज़ देना चाह रहा था जो नूर भाई ने हमारे ज़हन से पढ़ ली। और ऐसा है कि नाम कभी कभार ऐसा होता है कि आपने जो भी रखा हो, ये भी देखना पड़ता है कि किरदार भी उस नाम के मुताबिक है या नहीं। क्योंकि हमें तारीख के अंदर भी ये मिसालें मिली हैं कि एक मूसा और हारून थे कि जो अंबिया के ज़माने में थे, जो भाई थे हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। फिर एक तारीख में दोबारा से हारून और मूसा आए हैं कि जो हारून कातिल इमाम मूसा है। तो ऐसा भी नहीं है कि जिसका नाम जैसा आ गया वो वैसा ही किरदार वाला हो जाएगा, हमें खुद भी थोड़ा सा आगे बढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप वो ना रखें। मुझे याद है भाई बड़ी जी जी फरमाइए। इस तरह बात की तकरीब है ना, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जी जी, यहाँ वालिदैन का भी काम है कि जब आप नाम रखें तो आप बताते रहें। मिसाल के तौर पर आपने किसी का नाम सिद्दीक रखा तो आप बताते रहें सिद्दीक वो थे जो सबसे बड़े सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। तो मैं सच बोल, मोहम्मद अबू बकर हो या जैसे भी आप नाम रखें, उमर फारूक रखें, उस्मान गनी हो, कि वो हयादार थे, मूसा इमाम मूसा अलैहिस्सलाम, तलहा नाम है, जो भी नाम है, जुबैर नाम है, आप जो भी नाम उनके हवाले से तस्करा करते रहें। ठीक है, हमारे यहाँ ये वो तब करेंगे जब वो उनको खुद भी पता होगा। पढ़ना चाहिए, समझे चाहिए। आप जब नाम रखें तो उसकी हिस्ट्री तो बताएं। सही है। आप अपने बच्चे को बताएं कि तुम्हारा नाम मैंने तलहा क्यों रखा, तुम्हारा नाम मैंने साद क्यों रखा, तुम्हारा नाम मैंने जुबैर क्यों रखा, तुम्हारा नाम मैंने आयशा और फातिमा क्यों रखा, खतीजा क्यों रखा। जब बच्चे के दिमाग में आएगा तो उसकी शख्सियत पर असर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वैसी एक बात बताऊं, ये तख्ती में भी कभी देखा करें, अवैस नाम जो है अगर आप इसको उलट करें तो सेवा बनता है। कभी गौर किया आप? और नामों को अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिदमत और जो वालदा माजदा से जो मोहब्बत है उसकी आज कैसे मिसालें दी जाती हैं। तो जो लोग इसको समझते हैं वो समझ के करते हैं, और अगर समझ नहीं तो मौजा ही मौजा। अच्छा, आपने वैसे करने के हवाले से बात की है। मेरे घर में हमेशा सब कहते हैं, क्योंकि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में अपने सारे दांत तोड़ लिए थे, तो कहते हैं कि अगर आपको दांतों में कभी तकलीफ हो तो आप कह के जी मैं 2 रकत नमाज का जो वो है ना सवाब उनको हदिया करता हूँ वैसे करने को। तो दांतों में तकलीफ है, ये मैंने खुद ट्राइड एंड टेस्टेड वो है। तो ये मतलब अल्लाह पाक कैसे उन लोगों को आगे से नवाजता है कि जो कि उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हों। लेकिन अभी ये चीज़ पे बात पे भी गौर करी थी कि अगर हम आइमा
कराम के नाम, इमामों के नाम पे भी देखें तो हम जैसे आपने अली नाम कहा तो वो भी 4 दफ़ा है, मोहम्मद भी इसमें 4 दफ़ा है, हसन भी इसमें 2 दफ़ा, लेकिन इसमें हुसैन जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर वो देखा जाए तो वो सिर्फ 1 दफ़ा, अगर इमामों के नामों में देखें तो अली भी हैं, मोहम्मद भी हैं, हसन भी हैं। और कमाल बात है, आपने कभी गौर किया, मैं आप लोगों के लिए भी, आपके लिए भी खातिन नौज़ाद, आपने हमेशा गुलाम अली सुना होगा, गुलाम हुसैन सुना होगा, गुलाम मोहम्मद सुना होगा, ये कैसी अजीब। तो वो आप जरा ज़हन में रखें, जब वो फसी में पढ़ते हैं, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, तो हमेशा यही नाम रखे जाते हैं। एक कल्ब हुसैन भी बजाय उसके मानी बल्कि वो एक जानवर के नाम पे है, तो वो भी है। जी जी वो भी है, और काफ जो है वो दोनों मानों में यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, वो उधर भी और वो उसके भी आजिज़ी के हिसाब से। दूसरा ये कि नाम हुसैन के अंदर ऐसी इश्क और ऐसी तासीर है, एक रिवायत के अंदर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इन पंजतन पाक के नाम अपनी ज़बान मुबारक से जारी किए तो नाम हुसैन पर खुद ब खुद आंसू निकल आए। तो हज़रत आदम ने तो अभी तक वो मंजर नहीं देखा था, तारीख तो नहीं बनी है। तो हज़रत आदम ने सवाल किया, जिब्राइल क्या वजह है कि मैं नाम मोहम्मद लेता हूँ तो खुश होता हूँ, नाम अली लेता हूँ खुश होता हूँ, नाम फातिमा लेता हूँ खुश होता हूँ, नाम हसन लेता हूँ खुश होता हूँ, नाम हुसैन लेता हूँ तो खुद ब खुद आंखों में आंसू आते हैं। तो फरमाया कि आदम तुम्हारी ही नस्ल में से तुम्हारा ही बेटा एक हुसैन होगा जो आखिरी नबी का फर्जंद बने, और उसको 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की जलती रेती पर ज़िबा किया जाएगा और शहीद किया जाएगा। उस असर की वजह से आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, और यही दुआ फिर हम करते हैं कि अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे गमे हुसैन के अलावा। तो नाम इमाम हुसैन में अजीब तासीर है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अता पूछा गया कि मौला मुझे आपसे, मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन आपसे इतनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर पाता, मैं बाकी अइम्मा से इतनी मोहब्बत नहीं रखता जितनी इमाम हुसैन से रखता हूँ। मौला मेरा अकीदा ठीक है या सही नहीं है, मेरा ईमान ठीक होना चाहिए। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सिर्फ तुम्हारी कैफियत नहीं है, हमारी भी। अल्लाह अकबर कबीरा। हम भी नाम हुसैन सुनते हैं तो हम भी रो पड़ते हैं और हमारी कैफियत भी तब्दील हो जाती है। तो तारीख़ इस्लाम के अंदर जो कारनामा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिखाया है उसकी तो कोई बदल नहीं है। हमने भी अपने बच्चों के नाम, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने भी अपने 3 बच्चे माशाल्लाह से, और तीनों के नाम के साथ हुसैन रखा है। इर्तिज़ा हुसैन, आयान हुसैन और अम्मार हुसैन। लेकिन निस्बत कितनी प्यारी। जैसे हम मोहम्मद नूरुल हसन, मोहम्मद अवैस हसन, मोहम्मद खालिद हसन रूमी, तो वो उसी तरह हमारे बच्चों के वो इजाजत, मैं भी अपना पर्सनल, मेरे भी घर वालों ने हमारी निस्बत के हवाले से, जैसे मेरे भाइयों के आगे तो जनाब अब्बास का नाम आता है, लेकिन हमारा नाम सैयदा मदीहा तो जनाब फातिमा तो ज़हरा, सैयदा मदीहा ज़हरा, वरना नाम जो है वो कुछ और होना था। लेकिन जिम्मेदारी तुम पे भी ज्यादा ही पड़ जाती होगी वैसे। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा हम किस पे जिम्मेदारी नहीं है। जरा कोई वो होने लगे तो कहेगा भाई को ख्याल करो तुम्हारा। नूर भाई इसके अलावा भी मतलब और बहुत सारी चीज़ों में हम आपकी मोहम्मद लगा हुआ है, मेरे नाम क्या पहले जो भी ये देखें पहले लगा हुआ है, और ये लगना ही पहले चाहिए। और ये तुम्हारी निस्बत है, हम इन्हीं से पहचाने जाएंगे और इन्हीं का वसीला अल्लाह मियाँ से करते हैं और मग़फ़िरत भी मांगते हैं। नूर भाई एक मिनट नाज़िया ने अभी एक सवाल किया था, वो कहती कि अक्सर लोग अपना कोई कारोबार भी शुरू करने वाले होते हैं ना, तो उसके नाम के हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि उसका भी नाम अच्छा होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स उस नाम का भी असर कारोबार पे होता है। ब्रेक के बाद मैं आपसे इसका जवाब लूँगी। बिल्कुल, इसका मतलब ये भी है कि मैं नूर भाई को कि जाने नहीं दूंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशनी का उरूज, ज़ुल्मतों का ज़वाल, आईना भी वही आँख-ए जमाल, किसका आज कमाल, किसका आज कमाल। मीम हा मीम दाल, मुस्तफा बेमिसाल। मीम हा मीम दाल, मुस्तफा बेमिसाल। उनका जो
کریم کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا مثال صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا یہ کمال میم حامیم دال حب آل نبی میرا ایمان ہے عشق اصحاب سے ہاں میری شان ہے اولیاء سے وفا میری پہچان ہے کس نے بخشا میری فکر کو یہ خیال کس کا یہ کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم خواتین و حضرات. فیصل حسین نقشبندی بڑے ہی انوویٹیو ایک آف بیٹ انداز میں نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور یہ وہ کلام شاعر بزبان شاعر ہے اور دیکھیں طرز بھی انہوں نے اس میں ایک ویسٹرنائزڈ انگ بھی تھا عربین ٹچ بھی تھا اور وہ سارا بہت بہت خوب. فیصل بھائی ماشاءاللہ. فیصل حسن نقشبندی فیصل حسن نقشبندی ٹھیک ہے جی جی بالکل جی. اچھا جی مین وائل ہمیں ڈاکٹر احسن ربانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ ایگزیکٹو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اپنی ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑا اہم سوال میں چھوڑ کے گئی تھی نور بھائی کے لیے کہ جس میں کیونکہ ہم ناموں کے حوالے سے بات کریں تو کچھ لوگوں کا یہ سوال بھی تھا کہ جیسے ہم نے کوئی بزنس شروع کرنا ہو کوئی چیز کھولنی ہے اور اس کا نام جو ہم نے رکھتے ہوئے اس چیز پہ اس میں بھی ہمیں کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم کاروبار کریں شروع تو کوشش کیا کریں کہ اس میں اسماء الحسنہ میں سے نام رکھیں جیسے النافع ہے نفع دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے گا. اس طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے یا پھر اولیاء کاملین میں سے یا نبی السلام کی آل میں سے یا اصحاب میں سے اس کی برکت یہ ہوتی ہے. جس مثال کے طور پر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو جب وہ نام سنتا ہوں تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے یا میرے اندر عطا کا جذبہ آتا ہے. تو جب میں نے نام نبی اسلام کے ان ناموں پہ رکھا ہوگا کہ جو ان کو محبوب ہیں تو جو جس کے محبوب ہے تو وہ کرم کرے گا. تو ہمیں چاہیے لیکن پروڈکٹ کے بھی حساب سے مثال کے طور پہ اگر جوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اور پھر پیکیجنگ میں ڈبوں پہ ہم لکھ لیتے ہیں وہ بھی بڑا اہم سوچنے کی بات. سارے برکت ہی سوچتے ہیں اس میں. ہاں نہیں میں کمپنی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کوئی بڑا کاروبار ہم کر رہے ہیں. اب جب جوتوں کے نام ہے تو ظاہر ہے کہ ناؤز مگر اس طرح کی بہت ساری چیزیں جوتے تو ایک مثال ہے نہیں رکھے گا یا کچھ طرح کوئی خراب کام کرے گا تو جوتے کا نام کوئی پروڈکٹ کوئی کام کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ نام میں نے پھر کہا جیسے آپ نے کہا سہیل جیسے سہیل نام تو کوئی کمفرٹ کوئی جیسی کوئی چیز رکھ دے اور عقل کو بھی
अप्लाई करें हमेशा। मेरा जब भी आप कुछ ऐसा कारोबार करें तो आप जब अहले इल्म से राब्ते में रहेंगे ना तो वो आपको फ़ायदा अच्छा मशवरा देंगे, आपको अच्छा मशवरा देगा। वो कुरान की हदीस से शरई क्या अहकाम है, जब क्योंकि जो शख्स तिजारत करता है उस पर तिजारत के अहकाम को समझना वाजिब होता है। वो अगर उसके अहकाम को नहीं समझेगा तो वो गुनाहगार होगा। इसी तरह जब वो कारोबार कर रहा है तो उसका नाम का भी उसका इंतखाब करना उस पर भी ज़रूरी होगा। अब मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर हम इन कामीन पर हम अल्लाह वालों के नाम पर नाम रखेंगे तो उसकी खास बरकत होगी, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत करता है और महबूब के महबूब से ज़्यादा मोहब्बत होती है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि एटलीस्ट आप जो उलमाए दीन हैं आप उनसे ज़रा ज़रूर रब्ता करें बच्चों का नाम रखते हुए। आप लोग को बिज़नेस शुरू करना नाम रखते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रेक में बड़ी खामोशी से चल के आके साहब यहाँ पर बैठे, जो कि माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त उनका किरदार है और वो बड़े अच्छे तरीके से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में वो काम भी करें। नूर भाई को चेक नूर भाई ने जाना, मेरे नूर भाई को रोक के रखा था कि नूर भाई ने आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। थैंक यू सो मच नूर भाई, बहुत शुक्रिया जी। हम तो आपको ये भी नहीं कह सकते अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। तो अल्लाह आपका सफर बखैर हो। ट्रैफिक आज काफी है शहर में जी, अल्लाह के बहुत शुक्रिया जी। तो बड़े धीमे अंदाज में आके एक शख्स अभी मीनवाल जब ये नात पढ़े थे हमारे फैसल भाई तो आके बैठ गए और कि बड़ा ज़बरदस्त ये काम करें। इनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन फाउंडेशन, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इनकी है और ये बड़े एक NGO है बड़ी ज़बरदस्त, और सोशल मार्केटिंग में इनकी जो डायरेक्टर की वो डिग्री भी है। और डॉक्टर SN रब्बानी गुज़िश्ता 10 सालों से चाइल्ड लाइफ से वाबस्ता भी हैं और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के पाकिस्तान भर में 300 से ज़ायद, जो सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 300 से ज़ायद इनके अस्पताल भी हैं और सालाना 2 मिलियन से ज़्यादा ही बच्चों का इसमें इलाज किया जाता है। और अब तक 60 लाख बच्चों का मुफ्त, 60 लाख, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, मुफ्त बच्चों का इलाज किया गया है। और तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा फ्री टेलीमेडिसिन जो है कंसल्टेशन फराहम की जाती हैं। और इनके दही इलाकों में 200 से ज़ायद टेलीमेडिसिन सेटेलाइट सेंटर्स भी कायम किए गए हैं और बड़े बड़े वो जो हम हॉस्पिटल ये सारे काम आप तरीके एहसन सर अंजाम देते हैं। आपका नाम किसने रखा था? एहसन ज़ाहिर वालिदैन ने रखा था तो और एहसन काम किया और इसी उम्मीद पे रखा था कि कुछ एहसन काम करेगा। और हम खुश नसीब हैं, वो सब लोग खुश नसीब हैं जिन्हें किसी अच्छे काम से जुड़ने का मौका मिलता है। बेशक। और मैं कहूँगा जब आप नामों की बात कर रहे हैं, ये साल हमने नाम दिया है प्रोजेक्ट बदर के नाम। अच्छा जी, क्योंकि ईसवी हिसाब से 624 में ग़ज़वा बदर हुई थी जो पूरे 1400 साल पहले। ठीक है। इस साल पिछले साल हम 200 अस्पतालों पे थे, तो हमने वादा किया कि इस साल हम 313 अस्पतालों में। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो आपके अंदर सोच आई, जो आपने सोचा हुआ था कि जब इसको 1400 साल हो जाएंगे तो 313 हो जाते, ये तो बड़ी खूबसूरत सोच है। ये कैसे आई? बस ये मेरे ख्याल में अल्लाह का करम है, क्योंकि हम जिस काम पे निकले हैं हम एक्चुअली बच्चे बचाने नहीं निकले। व्हाट इज चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन वैसे अगर कोई जानना चाहे तो? बहुत सिंपल चीज़ है कि पाकिस्तान में जो अमवात हैं वो बच्चों की सबसे ज्यादा है। अगर आप ये समझ लें कि बच्चे जो 5 साल से छोटी उम्र के, खार की आप बात करें, 5 साल चाइल्ड मोर्टेलिटी 5 साल तक काउंट की जाती है। पाकिस्तान में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है 5 साल से छोटे बच्चे रोजाना आज 2 अप्रैल को 1000 मर जाएंगे। अल्लाह प्रिवेंटेबल है। और इसका साइज से अंदाजा लगाएं कि जितने एडल्ट्स कार्डियक डिजीज से आज मरेंगे, जितने कैंसर से आज मरेंगे, जितने रोड ट्रैफिक से मरेंगे, ये कंबाइंड उससे ज्यादा है। मैलन्यूट्रिशन से भी जो बिल्कुल। तो 1000 बच्चे मरने का मतलब है 1000 माओं को जो तकलीफ होगी उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम, और ये प्रिवेंटेबल है, अगर हम इस पे काम करें तो ये पाकिस्तान की नंबर 1 मोर्टेलिटी है। चाइल्ड लाइफ ने जब बीड़ा उठाया कि ये नंबर 1 प्रॉब्लम है तो नंबर 1 सोल्यूशन ढूंढा। अगर आप अस्पतालों के इमरजेंसी रूम ठीक कर दें तो ये अमवात आधी हो सकती है। ठीक। तो हमने ये कहा कि फोकस करते हैं, इमरजेंसी रूम ठीक करते हैं। इस वक्त हम 313 इमरजेंसी रूम हैं सिर्फ सरकारी अस्पतालों के। डॉक्टर साहब, एक ज़माने में मिडवाइफ का इतना अच्छा सिलसिला था हमारे, और जर्मनी में मुझे पता लगा कि लोग प्रेफर करते हैं बच्चों को जन्म देना घर पे, क्योंकि सबसे अच्छा साइकोलॉजिकली और हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने तो अपना सारा रास्ता छोड़ के अस्पताल का रुख ही कर लिया। वो कहाँ गया मिडवाइफ का जो एक दाई का जो कॉन्सेप्ट था जी, वो किधर चला गया? डिलीवरीज एट होम जिसमें एक स्किल बर्थ अटेंडेंट है वो बेहतरीन तरीका है, लेकिन बच्चे के जो पहले 5 साल होते हैं उसमें उसकी इम्यूनिटी कम होती है, वो बीमारी से मरने का चांस ज़्यादा होता है। तो लेकिन बच्चे पाकिस्तान में बीमारी से नहीं मरते, नमूनिया से नहीं मरते, डायरिया से नहीं मरते, और उसकी वजह यह है कि ये बीमारी तो अमेरिका में भी है, ये बीमारी बांग्लादेश में भी है। बच्चे मर रहे हैं बिकॉज हमारा सिस्टम उनको फेल कर रहा है।
ہماری بے حسی ہے، ہماری بے حسی. اگر ہمارے ہاں لائٹ نہیں آئے گی تو ہم سڑک پہ نکل کے بلاک کر دیں گے، لیکن ہمارے ہر تیسرے گھر میں ایک بچہ 5 سال سے چھوٹی عمر کا مر رہا ہے، ہم اس کو خدا کی رضا سمجھ کے صبر کرتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر 1000 بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، 1000 امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، تو 5 ہیں جو 5ویں سالگرہ تک نہیں پہنچیں گے. بنگلہ دیش میں 28 نہیں پہنچیں گے، انڈیا میں 31 5ویں سالگرہ تک نہیں پہنچیں گے، پاکستان میں 65 نہیں پہنچیں گے، اور پاکستان میں بلوچستان میں 100 سے اوپر نہیں پہنچیں گے. آپ لوگ پاپولیشن پلاننگ کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں کام کے؟ یہ بھی آپ بتائیں، کیونکہ یہ تو ایک ہم تو اس پر غور ہی نہیں کر رہے میرا خیال. جس وجہ سے لوگ اپنا خاندان بڑا رکھتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا مرنا نارمل ہے تو یو شوڈ ہیو اسپیئرز. دنیا بھر میں جہاں چائلڈ مورٹیلٹی کم ہوئی ہے، جہاں انفنٹ مورٹیلٹی کم ہوئی ہے، وہاں پاپولیشن پر بھی کنٹرول ہو. ہم جب آپ غریب کے محلے میں اگر یہ بھی انٹر کنیکٹڈ ہے یہ بات ویری مچ سو، جب آپ غریب کے محلے میں جائیں گے اور ہر تیسرے گھر میں ایک 5 سال سے چھوٹا بچہ مرا ہے تو نارمل ہے، تو یو وانٹ ٹو ہیو اسپیس. تو اس لیے ضروری اس بات کا ہے کہ بطور سسٹم، بطور معاشرہ ہم اپنے بچوں کو موقع دیں. ڈاکٹر صاحب از اٹ سمتھنگ ٹو ڈو ود دا مدرز ایز ویل، کہ ماں جب بچے کو کنسیو بھی کرتی ہے، جو ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ، وہ خود بھی بیچاری کمزور ہوتی ہے، وہ ایک کمزور بچے کو جنم دیتی ہے، پر آف کورس جو میل نیوٹریشن مطلب دونوں ہی 100%. اگر پیدائش میں وقفہ 2 سے 3 سال ہو تو 1/3 نیو نیٹل ڈیتھس پریونٹ ہو جاتی ہے. صحیح. تو اسپیسنگ از ویری امپورٹنٹ. یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات مراد علی شاہ صاحب کو جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، یا شہباز شریف صاحب اب ہیں، یا مریم نواز، علی امین گنڈا پوری، ان سے کبھی آپ کی کوئی ملاقات، آپ نے کوئی روشنی ڈالی؟ میں بول کے پاکستان میں اچھی خبر یہ ہے کہ جب ہم نے جس حکومت سے بات کی، ہم سندھ حکومت میں 10 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم بلوچستان حکومت کے ساتھ 5 سال سے کر رہے ہیں، پنجاب حکومت کے ساتھ 3 سال سے کر رہے ہیں. ہر جگہ اس چیز پہ کوئی سیاست نہیں تھی. اس چیز پہ ہر ایک نے کہا ہم بچوں کے لیے کریں گے، آپ بتائیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کرتے بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ ہم صرف سرکاری اسپتالوں میں کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب ہم سرکاری اسپتال میں کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے تو سائیکیٹرسٹ سے اپنا مشورہ علاج کروائیں، کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی امپیکٹ لانا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اسکیل پہ کام کرنا ہے، ماسز کے ساتھ کرنا ہے. اسکیل پہ کام کرنا ہے تو حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے. تو میری تمام دوستوں سے جو نان پروفٹ میں، چیریٹی میں کام کرتے ہیں، بہترین کام آپ کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ حکومت کے ساتھ نہیں کریں گے امپیکٹ نہیں آئے گا. ہم 2 ملین بچے بڑے ہسپتال، جو پرائیویٹ بڑے ہسپتال ہیں، وہ سال میں 20,000 بچوں کا ایمرجنسی میں علاج کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں. 20,000. ہمارا نیٹ ورک 20 لاکھ تک پہنچ گیا اس سال. تو اسی وجہ سے کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کا ہاتھ پکڑا ہے اور گورنمنٹ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں تو بڑے بڑے اداروں میں، خیر آپ میں پڑھ بھی رہی تھی کہ آپ لوگوں کی ماشاء اللہ سے فری ٹیلی میڈیسن جو کنسلٹیشن بھی ہے، لیکن جو گاؤں دیہات میں بہت سارے لوگ ہیں وہ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہم جو لوگ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی 3 شہر پاکستان ہے. میڈیا بھی یہی دکھاتا ہے کہ یہی 3 ہی ہیں، لیکن آپ کی 2/3 آبادی ان شہروں سے باہر رہتی ہے، بڑے شہروں سے باہر رہتی ہے، جن کے پاس ایک تحصیل ہسپتال یا ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے. اور آپ یہ سوچئے پورے سندھ میں بچہ بیمار ہوگا تو کیا کہیں گے؟ کراچی لے جاؤ. پنجاب میں کیا کہیں گے؟ لاہور لے جاؤ. جو غریب آدمی جب وہ پہنچتا ہے تو اول تو وہ 3 دن کے بعد پہنچتا ہے کیونکہ اس کو پیسے جمع کرنے ہیں. علاج چاہے مفت ہو لیکن اس کا 50,000 روپے کا قرضہ اٹھانا پڑتا ہے، کرایہ، اس کو رہنا ہے، کھانا پینا، اور وہ قرضہ آپ کے سوچ لیجئے وہ زندگی بھر اتار نہیں سکتا. بالکل. تو وہ ایکچولی سلیوری میں جاتے ہیں. دنیا بھر میں نمبر 1 ریزن فار بینکرپسی از ایڈورس ہیلتھ ایونٹ. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر سندھ کی ہر تحصیل میں، پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ ہر تحصیل میں، بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہماری 24 گھنٹے ایک اسپیشلسٹ کے تھرو پریزنس موجود ہے، تاکہ بچے کو اگر 30 دن نمونیا کے ٹیکہ صحیح لگ جائے تو 10ویں دن اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس سے تو اموات کم ہوں گی، دوسرے قرضہ نہیں ہوگا. یہ پاورٹی والا جو ایشو ہے یہ ہیلتھ سے بھی بڑا ایشو ہے. آپ میڈیا کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا افیکٹو لوگ جیسے انٹرٹینمنٹ میں یہ بات کسی طرح پہنچے، لوگوں کو اویئر، آپ کا کوئی دل چاہتا ہے کہ آپ کولیبوریٹ کریں؟ ضرور. دیکھیے میڈیا اور نان پروفٹ ایک ہی چیز ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی تو آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس زندگی میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں، آپ اگنور کر دیں، اپنی زندگی گزاریں. میڈیا والے جو چیز اچھی نہیں ہوتی اس کو سامنے لاتے ہیں، بہت بڑا رول ہے. نان پروفٹ کیا کرتا ہے کہ ایک چیز صحیح نہیں ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے. آئی تھنک دیٹ جتنی ان دونوں کی کولیبریشن ہوگی اتنا اچھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو چیلنجز کیا کیا بھی درپیش ہے؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی. دیکھیے ہمیں صرف جو ہم
ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी चाहिए। हमने 13 साल में अब हम 313 अस्पताल तक पहुंच गए। इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम पाकिस्तान के तमाम अस्पताल कवर कर लेंगे और उसके बाद क्वालिटी मुस्तकिल इंप्रूव करेंगे। बल्कि अच्छी खबर ये है, आज से 3 महीने पहले इस मॉडल को हम मोम्बासा अफ्रीका भी लेकर गए क्योंकि पाकिस्तान से अच्छी चीज एक्सपोर्ट हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अफ्रीका की भी है। ये नहीं सकता आप इंडस हॉस्पिटल, SIUT, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इनके साथ भी आप काम कर रहे हैं। सबसे हमारे MOUs हैं। जब हमारे टेलीमेडिसिन पे कॉल आती है तो हम बच्चे को इमरजेंसी रूम में ट्रीट करते हैं, लेकिन 5% बच्चे होते हैं जिनको सब स्पेशलिटी कंसल्ट चाहिए, कार्डियक इशू है, तो हम वो 3-वे कॉन्फ्रेंस NICVD या SIUT से कराते हैं। क्योंकि हमारा पाकिस्तान का बहुत मशहूर एक मुहावरा है, बिल गेट्स फाउंडेशन के जो म्यूजियम है उसमें दुनिया भर की कोट्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी एक कोट है, 1 और 1 11। अच्छा, जो ट्रैवलिंग जो करते हैं वो आप करते हैं उनका सफर का जो सफर करके आते हैं बड़ी अच्छा, मैं चाहूंगी कि इसको हम ताकि भाई आप इसको जरा सम अप करें, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त कॉज है जिस कॉज के लिए काम करें, बच्चों की जान बचाने के लिए, और बच्चों को वो जो राइट है बेसिकली बच्चों को, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो किस तरीके से? हाँ, बस मैं तो पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा। और कभी कभार हमारे कुछ मुल्क के ऐसे चेहरे होते हैं कि जो शायद बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और मुल्क के अंदर काम करने वालों में सर फहरिस्त अफराद होते हैं, लेकिन लोग उनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, आगाह नहीं होते। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मौका फराहम किया और आज हम इनसे आशना हुए, तो इंशाअल्लाह इनकी खिदमत हासिल करती रहेगी हम। और दूसरी बात ये कि अंबिया कराम की सीरत के अंदर है, शुरू से लेकर आखिर तक में उन्होंने सिर्फ तौहीद को, रिसालत को और क़यामत की बात नहीं की है, बात का आगाज ही खिदमत खल्क़ से। अगर खिदमत खल्क़ आपको नहीं आती तो कोई किसी दीन पर आने वाला नहीं है, वरना ताअत के लिए कम न थी करो मियां। बिल्कुल ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल का जो अरसा गुजारा है उसके अंदर ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, जिहाद करो, खुब्ज़ निकालो, ज़कात दो, नहीं, खिदमत खल्क़ की है, लोगों की मदद की है और माहौल फराहम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी, हर कैपेसिटी में, हर उम्र के मुताबिक, फुल फजूल सारी आप एक से एक मूव देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अंबिया की सीरत का खासा ये रहा है कि वो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे और लोगों को अपने अखलाक के जरिए मुसलमान किया करते थे। देखिए, एक हम काम कर रहे होते हैं कि हम तबलीग करते हैं, आयात सुनाते हैं, रिवायात सुनाते हैं और इस एतबार से लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करते हैं, लेकिन शायद हमारे बोलने से इतने लोग नहीं राग़िब होते, मुसलमान नहीं बनते जितना इनके काम करने से लोग दीन इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं। बहुत सारे लोग क्यों पाकिस्तान को या दीगर ममालिक को छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाते हैं? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से, खिदमत खल्क़ की वजह से। इसी तरीके से अगर हम उनको लेकर आना चाहते हैं दीन इस्लाम के रास्ते पर, तो ये काम अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह लोग इस्लाम के रास्ते। बहुत शुक्रिया जी तकी भाई, बहुत शुक्रिया एहसन रब्बानी साहब आपका। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। जी, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इतना टाइम हो गया है और हम अभी तक किचन में नहीं गए। वो इस वजह से आज हम किचन में लेट आए क्योंकि आज किचन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। ज़रा मुश्किल काम था आज। ज़रा मुश्किल काम था आज, उसकी तैयारी में ठीक ठाक जो है वो टाइम लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी है? क्या हाल है, कैसे है? बिल्कुल ठीक नाज़िया, हमें खुशबुएं तो बड़ी आ रही थी। और वो जो प्याज जो फ्राई होता है ना, ओहो, उसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है, देख रहे थे। तो आपने तो बड़ी ज़बरदस्त। जनाब, आज क्या बनाया है? ये आपको पता है, ये अरबी में मतबख, हिंदी में रसोई और पंजाबी में बुर्ची खाना और उर्दू में बावर्ची खाना होता है, जहाँ आप मौजूद है। बुर्ची खाना है ना? हाँ, पंजाबी बुर्ची खाना है ना? हाँ जी, तो ये हमारी बुर्ची खाना जो है ना, तो उसमें ये टिक्का भी बनना था, चावल भी बनने थे। क्या बनाया? ये मैंने बनाया टिक्का पुलाव, और ये मेरी अपनी पर्सनल क्रिएट की हुई रेसिपी है। तो मैंने कहा कि एक दिन मैं बना रही थी टिक्का ना, तो मैंने कहा अब साथ में मेरे मियाँ ने बोला कि कुछ इसके साथ चावल भी होने चाहिए। मैंने कहा सादे चावल नहीं, तो मैंने जो टिक्के का मसाला जो बनाया था ना, उसी मसाले को निकाल कर फिर इसका पुलाव बनाया। तो आज मैंने ये वाली रेसिपी की। अच्छा, इसमें लवाजमात बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें मैंने जो साथ में प्याज जो फ्राई की हुई है वो भी डाली है। अच्छा, इतनी खामोश आर्ट है ना, एकदम मुड़ के ये हसीन तो बहुत है, लेकिन ये जो चावल है इनको दम भी दिया आपने? मतलब इनको दम, पहले ये पुलाव है ना एक्चुअली, मगर इसमें कोई यखनी बनती है? जी जी, यखनी इसकी जो बनी है ना, वो जो टिक्का पकड़ा था ना, टिक्के को मैंने एक्चुअली
समझ ली बॉईल किया या स्टीम किया वो, तो उसमें पकते 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 जो उसमें मसाला आ गया ना माड़ा मोटा वो तुसी ओदा दम दे देता है। हाँ ओदा मैंने पलाव, लेकिन ये लुक्स ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप सो इंशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा होगा। बस मुझे यहाँ पे खूबसूरत खा नहीं सकती मैं, तो वो जरा सा मसला हो जाता है। बस सूरत की तारीफ तो आप लें और सीरत की कल हम आपको बताएं। फ्राइड अनियंस इतने प्यारे लग रहे हैं कि हमारी शालीन की ना स्टूडियो में ही आवाज आ गई, मतलब वो भी जज्बाती होगी कि फ्राइड अनियंस वो फ्राइड अनियंस का बड़ा कमाल होता है पुलाव में ना, पुलाव या बिरयानी में इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। जब भी आप, मैं कहती हूँ मैं तो हमेशा अब जो है ना फ्राइड जो है ना, जब मुझे ऑयल ज्यादा खाना हो तो मैं जो है ना फिर फ्राइड साथ में जो है ना भाई हलीम बनी हो चाहे तब आपको अच्छी लगती है। पुलाव पे भी वाकई ऊपर से डाल के क्रिस्पी से वो बड़ा मजा आता है। तो ये इसकी और बात है, आप खाओ से भी खा रहे हो ना, वो बड़े जबरदस्त लग रहे होते हैं। निहारी में भी मतलब ये बस ये करके रख लें बस, बिल्कुल। लेकिन जो पुलाव और जो हलीम में फ्राइड अनियंस का मकाम है बहुत नहीं है किसी और में, बहुत मजा आता है। और ज्यादा दिल कर रहा है आपके जल्दी जल्दी बस। अब आपने हलीम भी बनानी है किसी दिन। हाँ, हलीम में टाइम बहुत लग जाता है, वरना मैं सीरियस कि मैं तो ये कि बनाकर मैं हाँ रख छोड़। हलीम बंदे को ना भी बनानी आती है, बंदे को हलीम तवा होना चाहिए। लेकिन नहीं हलीम तो बहुत मतलब इजी है बनाना, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मुझे कुरानी में तो घोटा भी लगाना होता है ना, लगाने होते हैं। फिर उसमें रेशे वाला जो चिकन होता है वो काफी लंबा प्रोसेस, तो 1 बजे आ जाओगे। अच्छा हलीम, और असल हलीम बीफ की होती है, बीफ बच्चिया की, स्पेशली जो कराची में स्पेशली पसंद की जाती है, दैट इज बच्चिया की। अच्छा, मैं अज्जा बता देती हूँ। इसमें जो मैंने यूज किया ना, वो मैं यूज किया चिकन टिक्का के पीसेस हैं, साथ में दही है। मैंने जो एक रेडीमेड तंदूरी मसाला आता है ना, नॉट चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, वो मैंने इसमें ऐड किया है, साथ में काली मिर्च, नमक, सॉस, सिरका, जिसमें पूरा मसाला बन गया दही के साथ। और जो पुलाव बनाया था इसमें मैंने एक और चीज ऐड की जो इसमें नहीं है, जो आपकी अपनी मर्जी, आप ऐड करना चाहे करें। मैंने नहीं किया वो अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, आपने नहीं ऐड? नहीं, मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी तंदूरी मसाला में बहुत सारी खुशबू होती है, तो इतनी नीड नहीं थी उसकी। अच्छा, फिर ये कि चावल में मैंने जो उसका वही यखनी बना दी, जो यखनी बनाई थी इसकी टिक्के की, वही यखनी चावलों में ऐड करके उसमें भी तंदूरी मसाला, थोड़ा सा दही डाल, जो बचा हुआ मसाला, हल्का सा प्याज डाल के उसको हमने भून लिया, हरी मिर्चें डाली, नमक डाला हस्बे जायका, और फिर पुलाव बनाया। नॉट बिरयानी, पुलाव बनाएगा। जबरदस्त, ठीक है। और मशरूब में क्या बनने जा रहा है? मशरूब में बनेगा पीना कोलाडा। और पीना कोलाडा में मैं जो ऐड करूंगी चीजें, उसमें जो है सबसे पहले अज्जा मैं इसको डाल देती हूँ पाइनएप्पल, रेडीमेड जो टिन वाले मुझे पाइनएप्पल वाले पीना। अच्छा, पीना इज लाइक पाइनएप्पल एंड कोलाडा इज कोकोनट, ये होता है कोकोनट या कोलाडा एक्चुअली इट्स लाइक मिक्स टुगेदर, जिसे कहते हैं ना कि कोलाइड। एक तो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि ये उससे निकला है, कोलाइड से निकला होगा। तो ये सर्च कर लेते हैं। कोकोनट, हमें तो खैर क्रीम हमें अच्छा होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, नाम आप उसका जो मर्जी दे, लेकिन ये तो नाम है यहाँ की रेसिपी नहीं है। मुझे बताएं, खाने के नाम की भी खाने में तासीर होती है। हाँ, ये भी मुर्गे मुसल्लम बोल के बताओ क्या फील आती है। लेकिन अगर नहीं, वो तो फिर हमें आ रही ना, खाने में ना हो, नमक अगली डाला ही कम हो तो फिर क्या। अच्छा जी, इसमें जो मैंने ऐड किया है कोकोनट क्रीम, जो वही पाउडर ले लें, उसको आप गर्म पानी में ऐड कर दें, मिल्क, पाइनएप्पल, और साथ में मैंने कोकोनट जो है वो पिसा हुआ, और आप अपने हस्बे जायका जो है आपने शुगर ऐड कर लेना है और इसे ब्लेंड कर दें। मुझे 2 ग्लास दे दीजिएगा ज़रा सा। जी बिल्कुल। अच्छा जी, जो हमारी गुत्थी सुलझ गई है, जो पीना कोलाडा का मतलब है जनाब क्या है जी, बताएं। हाँ, जो स्ट्रेन है, जो हाँ वो पाइनएप्पल है। स्पेनिश वर्ड है तो कोकोनट का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, ये पूरा पता करो, ये तो नामुकम्मल खबर है मुझे लगा। ये स्पेनिश वालों से अपना अपना चले पीना कोलाडा पकड़े नहीं। अब हम जो है इस वक्त पीने पे जरा और रेसिपी ध्यान देते हैं, बाद में हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसलिए खाने का आप चाहे जो भी नाम, आप चाहे खूबसूरत नाम रख दे, लेकिन जब वो पीने या खाने में मजेदार, यानी आज पीना कोलाडा और खाना कोलाडा साथ साथ होगा। असल में पिछली दफा तो मदिया ने इतने मजे के नाम रखे, मैं कहती थी, मैंने नाम ही अपना छोड़ दिया, मैंने कहा आप आज बताएंगी रेसिपी का क्या। मैं कहती हूँ
किसी ने भी अगर कोई मशरूब का नाम या फिर खाने का नाम पूछना है तो मदिया से जो है ना सजेशन ये बड़ा लतीफ ड्रिंक होता है ये जो है ना। हाँ, और आपने वैसे भी वैसे काम करना हो खाने का तो मेरे टेस्ट बर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बड़ा अच्छा फीडबैक बता सकती हूँ खाने पे। हाँ ये मैं बनाने का मुझे शौक है पर मुझे खाने का बहुत। कल आपने इसकी रसीद देनी है नाजिया को कि कैसा बना था पुलाव ये जो है। चले ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले भाई, मोहब्बत से बनाई हुई सब चीजें बहुत ही लजीज होती हैं क्या, और वो इतने जब लोगों के लिए नाजिया बना रही होती है, इतनी मेहनत से रोजे की हालत में खर्च की क्या ही बात है। थैंक यू सो मच जी नाजिया हमारे साथ, आप लोगों ने अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू बिकॉज यू डू वंडरफुल जॉब नाजिया, ऐसा तो हर की बात नहीं है। ब्रेक के बाद हमें फसी भाई ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। फसी भाई 5 मिनट है, कोई रूह की ग़िज़ा अता फरमाइए। मुस्तफा पर सलाम है मेरा, मुस्तफा पर सलाम है मेरा, ऐ सबा ये पयाम है मेरा, ऐ सबा ये पयाम है मेरा, मुस्तफा पर सलाम है मेरा, इश्क़ खैरुल वरा में मिटी इश्क़ खैरुल वरा में मिट जाऊं, ऐसे मिटने में नाम है मेरा, ऐसे मिटने में नाम है मेरा, नारे दो हराम हो मुझ पर, नार दोज़ख़ हराम हो मुझ पर, वो जो कह दे गुलाम है मेरा, नारे दोज़ख़ हराम हो मुझ पर, वो जो कह दे गुलाम है मेरा, वो जो कह दे गुलाम है मेरा, हर नबी हशीर में पुकारेगा, हर नबी हशीर में पुकारेगा, बस मोहम्मद इमाम है मेरा, बस मोहम्मद इमाम है मेरा, मैं रियाज़े नबी का बुलबुल हूँ, मैं रियाज़े नबी का बुलबुल हूँ, बाग़े जन्नत मकाम है मेरा, बाग़े जन्नत मकाम है मेरा, मुस्तफा पर सलाम है मेरा, दसगल की खजीने, दसगल की खजीने दी, सारा जग खादा है खैरात
साडी ठार मदीना है लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना है कोई मिसल नहीं ढोलन दी कोई मिसल नहीं। या रब मुझे सरकार का दीवाना बना दे दीवाना बना दे मुझे मस्ताना बना दे या रब मुझे सरकार का दीवाना बना दे दीवाना बना दे मुझे मस्ताना बना दे या रब जो शमा तूने रिसालत की जलाई कुर्बान हुई जिस पे तेरी सारी खुदाई मुझको भी उसी शम्मा का परवाना बना दे या रब मुझे सरकार का दीवाना बना दे या रब है रियाज़े दिले खस्ता की तमन्ना एक जर्रा अता कर दे मुझे दर्द नबी का और शहर मदीना मेरा काशाना बना दे या रब मुझे सरकार का दीवाना बना दे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में मतलूब तालिब का देखे कोई क़स्सा-ए दूर मिराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई किसको देखा से पूछे कोई आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम जिसमें अतहर पे बैठी नामखी कभी जिसमें अतहर पे बैठी नामखी कभी उनकी आला नफासत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम जिनके माथे
فضل ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کیے گئے درود و سلام کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم سب کی عبادات کو قبول فرما، رمضان کی برکتیں عطا فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، اخلاص نیت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ ہمارے بہت ہی عزیز ہر دل عزیز جناب محبوب بھائی جو بزم غوثیہ کے نعت کے حوالے سے بڑی معروف شخصیت تھی، ان کا آج انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالی محبوب بھائی کوئی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور نعت کی برکتیں ان کو عطا فرمائے۔ 21 رمضان کو ان کا انتقال ہوا، مولا علی کے واسطے جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سیالوی صاحب جو میرے ساتھ تشریف لاتے تھے وہ بیمار ہیں اور شدید علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے الہ العالمین ان کو شفا عطا فرمائے۔ بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی طفیل تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے الہ العالمین، سب کے گھروں پر اپنی رحمت و برکتیں نازل فرما، سب کو خوشیاں عطا فرما، غموں سے بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انک کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ فلسطین کے مسلمانوں کو الہ العالمین آزادی عطا فرما، الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ آج تاکرات ہے جی 30 عشرے کی دوسری، تو حضوری کے لمحات آپ کو میسر ہوں پاکستان کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا آباد رہیں، اللہ پاک آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، اور اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ کل ملاقاتوں کی زندگی رہی تو اللہ حافظ۔ سحری میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ بالخیر۔